都怪娘没有拦着你，让你嫁给了赵文斌那个畜生，害得你被逼跳河。Bangunlah, 娘， Putri. 赵文斌， Saya melewati melalui ke 穿 tahun 越到了70年代 70-an 了， tokoh 原主 utama 是恋 adalah 呢， cinta otak 执意 bertekad 嫁 untuk 给 menikah 软 dengan 硬直的赵文 memprovokasi 斌， makan 结 keras. 果受尽欺辱， Akibatnya, 被逼得 dia 跳 niaya 河。 dipaksa. Ingatlah bahwa sesungguhnya terjaga di mana tubuhmu yang tidak nyaman, tapi kau 要 benar-benar 不是沈家的 membuatku 小子回来 takut 探亲， putrimu. 路过河边刚好把你救了，你这次可就没命了。是啊，别走，哎，念念，慢慢来，趁热先把这碗鸡蛋面汤喝了，别再冻感冒了。 Pada 物资这 tahun-tahun 么匮乏的年代， ketika ibu 原 dan 主居 anak 然能喝 sangat 上鸡蛋 miskin 面汤， orang, 哎， bahwa bisa 被 menang 父 oleh 母捧 orang 在手 Tuhan 心， akibatnya 结果被渣 dibunuh 男害得自 oleh 杀。 bajingan 这 bunuh 渣 diri 男 bajingan 不离婚 ini. 留着过年 Tidak 啊！ mengerti 送 ya, 礼鞋带是 selama 东山 orang 城， mengaku 里 pasti 面 Anda 有很 dapat 多商 membawa 品可供 keluarga 兑 Anda 换， ke hari 有 yang 了时 lebih 空商 baik. 城，就可以带家人过上更好的日子了。至于 Adapun 渣 para 男， bajingan bercerailah. 离婚。 Ingatlah apa Nyanyi, yang kamu ini lakukan senang sekarang baik 好好养养身 untuk 体啊。 memberi 我要 saya 离婚。 ingin bercerai. 婚， Anda Ibu tidak sedang bercanda dengan dengan siapa? saya 爹 kan? 娘，我是真打算和赵文斌离婚的，我不是开玩笑的。我想清楚了，那样的婆家，早点离婚才能早点解脱。好 Baiklah, 念念， ingatlah 妈一百 bahwa 个支持 tatib 你。 ibu 赵 mendukungmu. 文斌那个王八蛋怎么配得上咱家念念？现在 Sekarang 就离婚， sudah 离 bercerai. 婚，我和你娘养你。对，走，走，走，走，走，出吧。 Berangkat. 你看，娘说的没错吧？ Ini 这贱蹄子 adalah 自己回 poster 来了。 apa yang datang kembali. Anda tahu untuk kembali, tetapi Anda pergi dengan mudah. 可得经过我同意，不如就拿你陪嫁的那只手表给文斌当彩礼。 Kami tidak akan berurusan denganmu. Biarkan kalau kembali. 我看你 Saya 是搞 pikir 错了吧 Anda salah 我这次 kembali 回 ke 来 sini 是和赵文斌离婚 setelah 的， bercerai 谁先 dengan 进你们赵家的 Hawanyan. 门？谁以为自己是香饽饽？ 还想用离婚威胁？ Apa yang kau pikir perceraian 离婚这种事情 adalah 可不是随口 hal 说说 yang 的。 tidak 赵文 saya 斌， tidak arah 我可没跟 bercanda 你胡闹， dengan Anda. 我是认 Serius 真 aku 的， ingin 我要和 bercerai 你离婚。 denganmu. 离婚 Perceraian 你可不 ibumu 能 yang 下蛋的 tidak 母 bisa 亲 berselain 除了我们家文 keluarga 斌 kami 会要， siapa 谁 lagi 还稀 yang 罕你？ menginginkan 就 Anda 是离了 jangan 婚， menikah lagi. 你还能嫁得出去吧？我告诉你，我闺女离婚了，就算这一辈子嫁不出去，我们老苏家也养得起。我和赵文斌谁不能生还不一定呢。 Jika 赵文斌， Anda tidak 你要是 bekerja 不配合， sama, 别怪我把你的 jangan 丑事 salahkan 都 saya 抖 dengan 出去。 memblokir semua keburukan Anda. Apa yang lebih buruk dari 能有 itu? 什么丑事？ Apakah 难道 kita 我们 semua 赵家 akan 还 takut 会 dengan 怕你一个小丫 kebohonganmu? 头片子？ Pergilah, jangan pernah 绝对不 pergi. 能。这要是离了，文斌的工作怎么办呢？家里的家务怎么办？还怎么吸他们苏家气？文斌，我不同意，不能说他想结婚就结，他想离婚就离婚。 Saya 赵文 pikir 斌， Anda 我 tidak 觉 ingin 得你应该 saya 不想我把你不 menyebarkan 能人事 berita 的消息传 bahwa 遍整个 Anda 生产 tidak 队 bisa 吧？ hidup ke 到时 seluruh tim 候你 produksi. 没脸见人，可别怪我没有给你机会。 绝对不能离！我身上的毛病，苏念念还能帮着打掩护，别人都以为是她不能生的。苏念 Sunyi 念， kau hanya 你不过 berbicara 是和我 dengan 娘吵了几句 putriku 嘴， dan 你就要闹 kamu 离 akan 婚， segera 这不合适 bercerai 吗？ bukankah 赵文， itu tidak 我不同意离。 pantas? 赵 Yang 文斌， aku tidak 别 selalu 帮我查证， mengulangi 可 hal 惜 yang hari 我不 aku 想陪你 tidak 再 mau 玩下去。 bermain-main 这一年来， denganmu 你有没有 lagi 碰你 selama 自己心 setahun 知肚 ini. 到 Apakah 时 kamu 候 pernah 我去医院开个 menyentuhku? 处女证呢， Kamu tahu 我看别 sendiri. 人还相不相信了。 好啊， Baiklah, 我 aku 答应你。 berjanji 不过你先说 padamu, 好， tapi 这事 katakan saja 你不能给 dulu 我抖出去。 bahwa kau tidak bisa membebaskanku. 你给我闭嘴！别以为我不知道你那侄儿什么德行，好吃懒做还打婆娘，逼得人家上吊自杀，还想来祸害我家念念，做你的春秋大梦去吧，有多远滚多远！我倒是想看看你家念以后能长个啥样啊？有啥资格选自我侄儿？一个不会下蛋的母鸡还挑娘，切，娘，咱别跟他置气。都说爱妻者风生水起，亏妻者百财不入。这种把妻子逼死的家庭，日子肯定也过得不舒心。咱跟他置什么气呢？是， Ya, 还是念念说 atau 的对， dengan 咱 kata 不跟他一 lainnya, 般见 Anda 识。 tidak mengenal 慧芬 dia 呐， secara 你 umum. 家念念要不要考虑考虑我那个侄儿沈浩言？哎，说着说着人就来了。 Jangan khawatir, karena apa yang saya janjikan Nih, pasti Fauzin, akan jangan udahin terlaksana. Kalian Kan dia berdua nggak carilah seorang 你 pria 来找个男人 untuk 生个孩 melahirkan 子， anak, 谁 tidak 的 ada 问 yang 题那不一 ragu-ragu. 目了然 Oh 吗？ gadis, bawalah tunanganku 把我的 pergi, 嫁 orang 妆 tua 都搬 pergilah. 走。老头子，去， Ya. Mobilku tidak bisa bergerak. Kamu adalah keluarga, ayah kami.
Jangan sentuh dia. Dewasa kamu yang lihatnya rasa haluan yang adalah pengen yang hadir dirindukan selama bertahun-tahun. Semua orang lahir untuk melihat. Sekarang berbeda masih mengambil apa yang ada di rumah kami pergilah. 我说弟妹，你生这么大气干嘛？你家念念也是二婚，我家侄子刚死了媳妇儿，还有俩儿子。你家念念嫁过来也不用生孩子了，刚好凑合过不是？不然像念念这样二婚还不能生的女人，你还想让她嫁条件多好的？说着说着人就来了，念念呐，这就是我们家浩言。今天就是那个。虽说浩言也有个儿子，可是他好歹在部队当兵，还是个连长。他人呢又踏实肯干，每个月津贴不少，长得也不错，比你妯娌家的那个侄儿好的太多了。妈呀，这也太帅了吧！浩言这孩子想娶媳妇儿啊？可不是呢，他才20多岁，能打一辈子光棍吗？你也知道，他有个孩子，孩子娘不在了，还一个大男人的，又在部队当兵，带着孩子也照看不好，所以家里就张罗着让他再娶一个。说这么多，我还是想让我闺女过去带孩子吗？咱们家浩言的孩子乖巧懂事，懂事着呢。咱念念嫁过去啊，肯定不会因为带孩子太辛苦的。再说了，像浩言勤快能干，他不忙的时候呢，还能帮着带孩子呢。我们家浩言这条件，对比乡下人，还真挑不出比他更好的了。不过结婚的事还是要问念念姑娘的意思。是，瞧瞧，我只顾自个儿说了，你看。娘，他有孩子，说明那方面没问题。我嫁过去怀了孕，刚好可以打理赵文斌一家，而且最重要的是，他还挺帅的。娘，我觉得沈浩言挺好的，人家救了我，就说明我和他有缘分，或许是天注定呢。我跟着他， pasti bisa hamil. 到时候赵家人的脸肯定很难看。 Anak itu ibu 那正 bagus. 好，今天双喜临门，浩言别走了，留下来吃晚饭。就冲你救念念这一点呀，都够我们老苏家感激你一辈子了。虽说提醒我有时空商城， Tapi 但这玩 apapun 意儿 hanya 到底怎么 permainan 用 ini. 啊？恭喜宿主获得时空交易商城。 Pertemuan pertama, tuan rumah bisa membuka bungkusan hadiah. Ada apa dengan itu? Ada ruang penyimpanan di sini. Ada juga kebutuhan sehari-hari. Saya akan mencoba mengganti satu kotak es krim. Sepertinya benar, hari-hari yang baik telah berlalu. Olivia. 来， Nakanglah, ambil dan keringkan. 啊，里面坐，里面坐。坐。来，叔婶，你们喝点 Minumlah 水。 air. 好，谢谢念念。浩言哥， Ini 这是给你 untukmu. 的。浩言的这次探亲假只有1个月， Ditambah 下场路 waktu 上的 di 时间 jalan 只 hanya 剩下 6 20 hari 天了。 lagi. 如果等到下次探亲再结婚， Saya 不知 tidak 道要 tahu 等 berapa 什么时 lama 候。 lagi. 所 Jadi 以亲 jika 家 kalian 如果决 sudah 定了就别 memutuskan, 拖了。 jangan 我让浩言立 menunda-nunda. 马向部队打报告，趁 Selama 着这次探 liburan 亲假 keluarga 就把两 ini, 个孩子的婚事定了。 tentukanlah 我们愿 pernikahan 意出100块钱 anak-anakmu. 彩礼，再给念念买几身新衣服。念念长这么漂亮，得 Lebih 多 dari 置办几 100 套。 100 100块 hadiah. 彩礼，这个年代娶头婚姑娘都很少给这么多的呀。当初嫁给赵文斌的时候，赵家可是1分钱都没有。好好好，咱本来就是相 Kita 识， sudah 有 saling 知根 mengenal. 知底 Tidak ada 儿。 yang 浩言 tahu. 这孩子， Anak 我 yang 从小 saya 看着 lihat 长大的， sejak 念 kecil. 念交到他手上， Dialah 我 yang 放心。 aku percayai. 快吃快吃， Makanlah cepat. 这些野菜居然能在时空交易系统卖20块钱， $1 itu bagus. 下次拿个大筐，都在山上采一点。念念，
之前都是我不好，你能 Sebelumnya, 重新给我个机 aku 会吗？ tidak baik. 赵文斌，我们都已经离婚 Kami 了， sudah 我为什么要 bercerai. 给你机会？你是在开玩笑吗？ Apa kau 而且 bercanda dan 我 aku 跟浩 sudah 然哥都已经 bertunangan 订婚 dengan 了， Fujiko. 我希望你 Aku 以后 ingin 离我 kau 远远 menjauh 的， dari itu. 免得让人误会。念念，我知道 Aku 你 tahu 是在 kau 赌 marah. 气，肯定是为了气我才嫁人的，对不对？ Maafkan aku, 啊， baiklah. 我知道错了， Aku tahu 我也给 itu 你道歉 salah. 了。 Aku juga minta 跟我回家 maaf 吧。赵文 padamu. 斌， Tidak 你 ada 家里没 cermin di 镜子还没 rumahmu. 尿吗？你哪来的自信会觉得 Aku 我会为了 akan 你 menyerah 放弃 untuk 浩然哥 kau. 的？你是工作比人家好，还是长得比人家帅， Atau 又 lebih 或者 baik 是那 dari 方 yang 面 lain. 比人家优秀，还怄气？ Aku 我自从 sudah 跟你离了婚 bercerai 啊， denganmu. 没有一天不高兴的。念念，你真的要这么绝情吗？ 哎，你让开！ Lepaskan aku. 你放开我！ 赵文兵，你这样纠 Kau 缠我的未 menggoda 婚妻， tunanganku seperti 不 ini 是 cocok. Lepaskan. 乔治以后 Jika 再 aku 让我看见 melihatmu 纠缠我 menggoda 的未婚妻， tunanganku 别怪我 lagi, 不客气。 jangan salahkan kamu. Kau tidak sopan. 念念， Lian, 要是以后 jika 那个 si 赵文兵 penakut 再找 itu 你， mencarimu 跟我 lalu 说， bilang 我帮你 padamu 解决麻 akan 烦。 membantangmu 没想到 selama 一个生了 yang 孩子的 sudah 男人， kelihatan 咱们这么 seperti 纯情 itu. 浩然 Tak 哥， kalian, 刚才谢谢 barusan 你帮我。 tidak 没 lama 关系， engkau dalam 你是我的未婚 tunanganku. 妻，我 Aku 帮你是应该的。 seharusnya malu anda 我送你回去。 mengerti 哦 berulang. 不用了， Aku 我自己 akan 回去就 kembali 行。 lagi 你忙 dengan 你的去吧。 Lian. 哎，念念， Apa yang 怎么 terjadi? 了，浩然哥？ Aku punya 我 dua 打了2只 kalung. 兔子， Ini 这是送 hanya 给你， untuk 你拿 kamu 回去吃 bawa 吧。 pulang untuk dimakan. Ini beratnya kamu iri. Yang pertama adalah seekor telur lalu hebat. Tak tahu ya, tidak 浩然 perlu. 哥，不用 Apa 了， yang 这 baik 么好的 bawa 东西， pulang 自己 dan 拿回去 makan 吃吧， semana 我哪能 bisa 收啊？ menayung 都是一 rasa 家 kejauhan 人，别跟我 jantan 客气。 dengan Ayo 走 beringi. 吧。 哎呀，浩 Layan, 言， kenapa Ni kau Zemi datang tak lagi pagi sekarang? Syar, Aku datang aku untuk selain Zhao bergari Nian Lian Zhao Lian. Nian. Apa yang Hao, hao, salah hao, dengan Nian. Lian Lian? Nian Aku Nian, lemah Lian 快 Lian 点出 Lian. 来！ Cepat keluar, Lian. Pada apa? 浩然哥， Kak Lian, 你来了。 kau datang. 念念，我带你姐 Aku 去 akan 现场 membawamu 买 ke 结婚用的 lokasi 东西 membeli 给你自己 sesuatu. 带回 Inilah senian. 好好 Wait, 好， wait, 快去 wait. 快去！ Cepat 去 pergi, Lian. 唉，哟，还没有结 Masih 婚呢， belum 就 menikah 在一块儿心心热 sama-sama, 热， tidak 眼 merasa 前还 heran 臊。 dan mesra. 赵文斌， Jangan pergi ke 你那 sana. 方面不行， Tidak 结 bisa 婚的心里有趣 dipusingkan. 啊。 Kan 这 sudah 都离 hasil 婚 ada 了，还 tahan. 见不得我跟别的男 Melihat 人亲热， daripada buah 有这 serano 功 dan 夫， bayi yang 你还 lagi 不赶紧去医 berhari 院？ dalam 说不定还有救呢。 Ibu. 那 Aku 个， barusan 我刚 dan 没有经过 sini. 你同意 Tidak 就抱你， apa-apa, 你 tidak 不介意吧？ apa-apa. 没 Jalanan 关系， berkelonggahan 路上颠 lebih 簸，你抱着 stabil. 我更稳一些。 Hai teman, 同志 apa 你 yang 好，你们 anda 需要什么东西？ butuhkan? Halo. 你好，麻烦把你 Keluarkan 们这边的 kain 布料拿出来， yang 给我 ada 看 di 一下。 dalam Coba letak di 念 sebelah 念， sini. 你来选一选，看 Anda 上什么布 bisa 料就 memilih 买什 apa 么。 yang Anda lihat, apa yang Anda beli. Ambil 就 dua 要这 dari 样的 mereka. 吧？ Lian 念 Lian. 念，这些就只够 Ini 做2套 hanya 衣服 dua，sewa saya. 2套 Yang 衣 tidak 服 cukup. 够不够穿？ Itu sudah cukup. 够了 Buat dua 这2套就 set 够 saja 了。 sudah cukup. Kau bantu aku 帮我把 membungkus 这个 ini 还有这 dan 个 ini, 包起来， Lian. 好， Dan 还有这 ini 个、 dan 这 ini. 个跟这个 Lian. 都给我包起来。好，同志，你对象对你真好。 Pasanganmu sangat baik padamu. Terlihat 长得好 bagus 看， kemampuan. 还有能力， Sangat 难不成 perhatian 媳妇 belum pernah 就没 banyak 见过这 suaya 么完美 yang 的男人？ sempurna seperti ini. Lian Lian, 哎，念念， aku 今天我 akan 就先回去 kembali 了。 hari-hari hatilah Nggak di perlu jalan hati-hati. lain. San Haoyan ini terlalu baik pada Nian Nian. Bahkan gadis-gadis di kota ini orang biasa juga tidak akan memberikan larang donas. Haoyan masih sangat memperhatikan Nian Nian.
Kata-kata yang menyedihkan. Sepertinya kali ini anak benar-benar yang baik. Menikah dengan orang yang tepat dalam yang ria bangsa. Kali ini kau baik sekali, 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 kau baik sekali. Perlakuan yang baik. Maaflah. 念念快结婚了，这衣服啥的咱都会做，可这毛 dan 线咋？ semua adalah produksi sepertinya bisa merajut aku pernah melihatnya sejalan untuk minta bantuan 不用 merajut 找王知青帮忙， tidak perlu 我自己 minta 会织。 bantuan bisa 念 merajut 念，你啥时候学的织毛衣啊？ kapan kamu belajar 我 merajut 看过相关方面的书， buku-buku 上 terkait 面有织毛衣的 cara 方法。 menenun 到时候我就自己 saya 试试吧。 mencoba 不 sendiri 行的 kalau 话， tidak 我再 bisa 找王知 aku 青帮 akan 忙呗。 minta bantuan 好， wahai 那就按你说的办。 kalau begitu 哦，对了， banyak 娘， sesuai 我 dengan 今天 yang 要再去 kamu 县城一趟， katakan saya 我去买 akan 点东西 pergi 回来。 akan 毕 lagi 竟 hari 咱们收了别 bulan 人那么多 barang 礼，我 kita 想 sudah 回一些过 menerima 去。 banyak hadiah 还要 dari 试一试， orang 能不 lain 能在石头上的东 dapatkah 西拿出 Anda 来，换一 mengambil 些这个年代的钱不 barang-barang 要。那你早去 berapa 找回，注 telah 意安全啊！ hati-hati baiklah. Saudara perempuan, saya ingin 我 membeli 想呢去 daging, 买些肉，但 tapi 是不知 tidak 道地 tahu 方， di 你 mana 能不能给我指 Anda 个地方？ membayar haluan. 前面那条 Saya di 巷子， mana Anda 你往里面走 berjalan 就 ke 行了 dalam 啊。谢 makasih. 谢啊。 Itu adalah daging yang diambil dari pusat perbelanjaan. Saudara perempuan, apakah Anda ingin membeli daging? Punya daging berapa banyak uang untuk dua lagi? Aku ingin tiket industri dan tiket untuk sebar lain-lainnya. 你这儿有 Aku 多少猪 ingin 肉， tahu 我都要了。 perhiasannya 那得 dari 真少 mana 块。 ini. Putri, aku kembali. Setelah makan, saya pergi ke rumah orang. 娘，我回来了，一会儿吃完饭我去把布送给人家。好的， Wah tidak. Rasanya Zenith hanya mengirim apa yang ada di pasar uang. 感觉只送布料有点少啊。 Jam ini bagus, pernikahan hanya sekali. Dapatkan saya seorang terbaik. Jam tanganmu, pernikahan hanya saran saya seorang terbaik. Ini 这是 adalah 我早 saya 上去县城 berapa 买的一些布料， kali 婶儿， Kau 你就 harus 收下吧， menjaga 到时候 zahatnya 给浩 untuk 然哥 yang 自 beberapa 己身衣裳。 marilah itu. 念念有心了。哦，对了， Saya 我还 juga 买了一 membeli 些羊毛 beberapa 线， menua 打 beberapa 算给你 baju 织几身 untukmu. 羊毛衫。 Tapi ini 不过 tunggu 这 sampai 个 setelah 得 menikah. 等到结婚之 Tidak 后了。 apa-apa, jangan Mister, terburu-buru. 那浩 Mulia, 然哥， aku 我就先 akan 走了。 pergi dulu. 念念， Menina, 我 aku 已经 sudah 发了结婚 mengirim 电报 laporan 了，等 pernikahan 报告下来， akan 咱 menikah. 们就结婚。 Baiklah, 好， aku pergi. 我走了。 Baiklah. Hirus, 说，念念 apa 呢？ yang dimaksud 我替 dengan 福利发的 mata? 结婚报告 Kahan 通 yang 过 saya 了， kirim Pautil lalu 跟你商 kamu 量一下 terus 结婚的日子， pernikahan harus bayar. 顺 Ini 便 juga 把喜糖给 hadiah 你送了。 untuk kalian. Ayo, 浩然哥， kemarilah. Ini 这是我们 adalah 结婚的喜 perasaan 糖， saya 你尝 rasa 尝 yang 看， kalau 合不合胃 semua 口？ mainan. 念念， Tidak, hari 3天后就是我 kemudian 们的婚礼， kami akan 你可以吗？ mendengarnya. 浩言 3 hari tidak 3天 terlalu 后是不是 cepat. 太快了？ Divus, 婶儿， saya hanya 我这 punya 次的探亲 beberapa 假 hari 没 lagi 剩几天 jungan 了， beringun 下次 saya 探亲 keluar 也不知道 udahan. 到什么时候。 Mengingat 念念的上一 pernikahan 段婚 juga 姻，我也 belajar. 有所了解。 Aku 我 akan 一定会对念 mengingatnya 念负责。 bersumpah 我 sebagai 以居女的 seorang 身份 darah 发誓 julid, 啊！ Divus. 说，婶儿， Maka 你们就放心的 sesungguhnya 把念 kan 念 hanya 交给我好了。 adalah orang-orang yang selamat dari 是啊， mengingat hal-hal begitu aku merasa tenang. 就放心了。 Menina, Menina, 念念， lalu aku 那我就先 kembali. 回去了。 3 hari 3天后 lagi 等我来娶 aku 你。 akan datang. Baiklah kahimu, selamat Bye-bye. tinggal. Tampaknya Sion masih ingin bergaul dengannya. 看来这个赵文斌还想 Apa yang saya katakan terlihat dalam. 有点虚。 哎呀！
Menian, sekarang aku merindukan tunangan. Apa kau berani berani mengenalnya juga? Tidak berlalu hubungan aku akan melaporkanmu ke komun meskipun kau berani berbicara. Bukti yang harus direlakan. Saya tidak setuju. Apakah ada orang di sini? Tidak ada itu. Anda hanyalah mentaruhlah untuk menghitung wilayahmu. Bagaimana Anda bisa begitu orang yang tidak bermoral terhadap Anda harus menggunakan metode yang ada dan perilaku ini Anda yang buruan dan mengatakan yang agak berani mengobrol dengan akibatkan kemarahan. 现在滚！Keluarlah. Memori adalah hal yang indah. Lembaga, Al-Untan, dan Al-Hamnah tidak pernah bertemu gadis yang lebih indah dari kota-kota itu. Para mereka yang Anda dari rasa yang hidup pula. Selamat datang. Selamat datang. Apakah kita akan mulai membaca pengantin wanita baik-baik saja? Dalam yang lain dia dalam uangnya. Ini adalah hasil kerja saya selama bertahun-tahun. Pengantin wanita sudah kubilang sebelumnya. Dalam yang lain dia dalam uangnya. Ini adalah hasil kerja saya selama bertahun-tahun. Baiklah, Yiwan. Begitu banyak. Dikatakan, apakah Anda yakin bahwa saya harus mengambil sebanyak uang akan menjadi wilayah mengambil janji dan jaminan anak-anak tenangan ini? Adalah banyak hal yang berlaku sampai kau kembali ke pasukan bersama putaran. Aku akan memberikan yang terbaik tidakmu. Aku juga punya dilatar membelamu tidak akan menggunakan mesin itu. Tidak dilakukan dengan sia-sia. Saya tidak ingin membeli. Hari-hari yang anak-anak harus di sana menghabiskan banyak uang. Ada sedikit berangan-angan. Tidak bisa sia-sia. Ada sedikit berangan-angan. Tidak bisa sia-sia. Pengantin wanita menghabiskan uang saya tidak merasa itu. Dikalilah saya. Saya tidak membantu benar-benar membawa tidak ada sekarang kau memintaku untuk menangani uang apakah Anda harus mendengarkan saya dan ibu rela. Aku punya hadiah untukmu. Letakkan tanganmu. Aku akan membantumu memakainya. Dengan wanita jam tangan ini sangat benar. 喜欢。 Mengingat, aku akan membawa selesai subuh. 擦擦身体。Saya menikah dengan Liu Wenyan, tapi dia punya masalah. Kami tidak melewati kamar. Ini pertama kalinya. Apakah ini pertama kalinya Nangina? Sebenarnya ini juga pertama dengan istri-istri sebelumnya tidak merasakan cuan orang yang berjalan dua mana anak-anak ikan milikku. Hanya untuk membantu teman-teman di rasuan. Tapi jangan khawatir, saya tidak punya masalah dengan itu bisa membuat amalan ayah dan ibumu tahu tentang ini. Apakah Anda mengatakan tidak ada hubungan dari salah dengan saya? Kau adalah menantaku percaya padanya adalah pertama kalinya. Apakah Anda merasa tidak nyaman? Baguslah kau lembut. 还好你很温柔。 Liu
Mengingat Anda tidak tidur terlalu banyak, Aku tidak bisa tidur apa-apa. Mengingat kau lelah tadi malah lebih banyak tidur. Mengingat kau bangun tidak apa-apa, kau harus tidur hari lama. Itu cukup sulit. Anda perlu lebih banyak istirahat. Ma. Ada apa dengan kalian masa tidur? Katamu anakmu akan menyukaiku. Bagaimana jika dia tidak menyukai? Kita juga punya teman-teman di sekolah yang sama. Jangan belajar dengan apa yang terjadi. Bagaimana dengan saya saja? Bagaimana dengan Anda tahu apa yang saya lakukan? Apakah semuanya siap? Lebih berhati-hati di jalan. Huri. Jangan khawatir, saya pergi. Tidak ada apa lagi. Akan kalian masuk berasal apa yang harus saya lakukan lagi. Aku tahu. Jangan khawatir, saya tidak akan merindu dengan apapun yang salah. Jauh dari putriku. Jika Anda telah bercengkara, bisa menolong siapa yang berani yang kau lakukan jika beliau menindasu. Bagaimana bisa 2 hari ini? Sikap ibu hanya kesalahan ia bisa hanya dari matlah pulang. Jangan tersinggung dan tidak berani bilang pada ibumu yang melarang. Baiklah, saatnya sudah tamat. Tidak pergilah, saya tidak bisa meraih keluarga. Mengingat, jangan khawatir lagi uang. Aku pergi. San Lian Ye kau datang. Wakil Presiden kembali. Aku pasti akan membawa beritahuan itu biarkan aku datang. Terima kasih, Wakil Presiden. Terima kasih atas keramahannya. Ini adalah Anda lalunya di distrik Miliar. Adalah kakak ipar saya, bagus sekali. Yang mulia, ini adalah kunjungan mereka dengan gadis dari suku yang warga. Desa memiliki dia tiap dari gadis desa. Lebih cantik dari gadis-gadis Gotham. Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak menyangka kelinci bisa terlihat begitu selamat tinggal. Kalau begitu, mari kita pergi. Dia, kau bisa kembali. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hanya kembali? Apakah itu menantu Panda? Gadis yang baik. Ini adalah mana par saya adalah anak perempuan dari orang Roisyo yang datang. Dan tolong ajarkan anak-anak Anda lebih banyak apa yang perlu kita bantu di masa depan. Bicaralah dengan kami. Baiklah. Setelah itu, kami semua dari energi lawan akan saya dan dengan apa yang harus saya lakukan. Terbayar hanya seorang petani. Baiklah, terima kasih. Aku merindukan ayah saya tidak ada selamanya. Bagaimana Taban hanya memikirkan semuanya baik-baik, sangat merindukan. Khawatir kali ini ayah kembali dan akan meninggalkanmu untuk melihat yang lama istrimu yang baru. Hai anak kecil, aku adalah ayah Balengga. Saya berkenalan dengan Azatian 5 tahun yang lalu. Umur 5 tahun. Kota ini sangat tidak kecil, hanya 8 tahun. Apa yang kau berikan padaku sangat dan hanya cantik. Memasak adalah hal yang sangat menyenangkan. Tuan San, kau sudah kembali. Kenapa tidak memberi salam terlebih dahulu? Anda bisa, kamu masak almazai adalah. Ini adalah rapat lebar saya. Dah lama sekali kita mengendarai lawan hidup. Aku akan memberinya, kau bisa berani datang sendirilah. Lalu aku pergi. Sebenarnya itu bagus. Tapi jangan tidur di tempat tidur kayak perlu khawatir ada seorang di rumah. Jika Anda mendengar suara anak-anak yang buruk, tidak baik yang salah. Apakah Anda tidak pernah melihat suara lebih dingin? Banyak orang membangun sebuah rumah bernama rumah kami. Banyak orang membuat sambal di rumah. Anda pergi ke selatan adalah tempat tidur. Saya tidak pernah melihatnya di tempat Anda ingin mencoba malam ini. Sebenarnya, sofa itu lebih nyaman hanya saja.
只是头脑结实，晚上就能 Benja, Rusa datang untuk 帮来 menciummu. 亲你喽。 Karena aku datang setelah itu aku yang akan mengingat ini. Anda bisa menghemani ribuan banyak makanan enak untuk mengimahkannya berdolar sebulan. Anda bisa bersama kau pikir aku terlalu mulia. 你是觉得我太 Bahkan 娇贵， seorang 连 hanya 个小孩都照 sekarang 顾不了 sudah ada 吗？ orang 他现 asing 在 di 结婚 rumah. 了，有 Itu 一个外 tidak 人在家 terlalu 里， jauh. 确实也 Aku 不太 datang 方 dan 便。要 meninggalkan 是我来 Li Ying 了， di 还 sini. 留下临 Apakah 水， orang 在这里照 lain 顾小 anak 孩， ada 别人 berpikir 会不会觉得 Saya 我对小孩有意见， mau 不愿意照顾他们？甚至还会有人觉得 selalu 是 saja 我太 membuat 娇贵， pesta. 资本家大 Baiklah, 小姐做派。 dia mendengarkan 好 Lidim. 那听你的。 Lidian, Pangeran 李嫂， telah 公 menyelesaikan 子已经给你结算 masalahnya. 好了， Aku akan 我今天 berangkat 下午 ke 去收拾东 Soyam. 西。 去吧。 Lalian, 爸爸， apakah 是不是 Lele 李奶奶 tidak 以后 akan 不会来 menjaga 照顾我了？ Kulatinya? 对，以后 Putri 啊， akan 新妈妈会 menjagamu. 照顾你。 Benar, 对，以 Putri 后啊， akan 新妈妈会 menjagamu. 照顾你。 Apa 以后 yang 啊， akan Anda 想吃什么 makan? 吃什么，告 Katakan 诉妈 pada 妈， ibu 妈妈 aku 就为你 akan 做，给你 melakukan 买。 denganmu. 真的吗？ Paket 我 dan 想 beli. 吃什么 Saya 就吃 ingin 什么。 makan dengan 明 apa? 明 Saya 是 hanya 不是有 yang 想 mau 吃的东 dimakan. 西 Saya 啊？ ingin 我 makan 想吃红 daging 烧 panggang. 肉， Aku 我 sudah 好久 lama 没吃 tidak 肉 makan 了。 daging. Daging 肉 sederhana. 简单， Anda 可以 bisa 做石头烧 berbelanja 生 di 混， luar 但 negeri. 是 Aku 多少会有 harus 草， mencari 要不 jalan 不好 ke 解 dalam 释 mana 肉是哪 asalnya 来的。 daging. Bayang. 正好，我下午 Aku 要去趟 akan 部队， pergi 扶 ke 持 Raya 肉 Una 产 dari 品， seorang 看能不能 untuk 换到肉 bertanya 票， biasa 然 tidak 后 lembah 给你 daging 买肉 untuk 吃。 dimakan daging 有肉 rasanya 吃的 enak. 太好了。 Istri 连长 yang 媳妇儿， panjang. 连长媳妇儿， Istri yang panjang. Hai, 你 ada 好， apa? 我叫胡 Nama 爱梅， saya Hui, 我男 nama 人姓吴， keluarga 也是连长。 laki-laki saya. 平日我 Suara 男人跟 adalah 沈连长关系很 memiliki 好。 harian 今 yang 天我 baik 想 dan 着你们 saya 刚过来， sendiri 就给你带了 membawa 点自己种 saja 的菜。 datang. Makanan yang aku tanam sendiri. Hari ini 今天我想着 saya 你们刚 memiliki 过来， harian 就 yang 给你带 membawa 了点自 saja 己种的 datang. 菜。 Kalau yang 你们这 baru 刚过 saja 来，肯 datang 定缺 tanam 蔬菜 sendiri. 吃。 Orang terima kasih 那 Merican. 就谢谢爱梅嫂子 Terima 了。 kasih 谢 telah 谢你送我这些 membawakan 菜， hidayah 我替我 nasi 爱人 juga 也谢谢你了。 untuk 哎 orang 呦， yang 谢啥 Fujin 谢？自己人别 berhati-hati 客 lah 气。 selain itu 再说我 apa 这给的 yang 也不 saya 是什么好 berikan 东西， ini 就是不 lebih 值钱的 adalah 青菜。 yang 礼金情义重 baru 嘛。 yang Izatri yang ada 连 dan 长媳妇 aku 儿，我听 mendengar 沈连长 Panglima 说你叫苏 mengatakan 念念。 bahwa nama Zainab 是 adalah Fahri 那 itu. 行，以后我 Setelah 就叫你 itu 念念妹 aku 子。 akan mengingat 念念妹 Rianu 子， dan 你 Adikal 不知 dan 道， tahu 之前不少 sebelumnya 人给沈连 banyak 长介 orang 绍过对 telah 象， mendengar 沈连长 tentang 都没 Dewa 答应。 tersebut 这会 kepada 儿 hanya 听 yang 说回一趟老家， mendengar 沈连长 tentang 就结婚 keluarga 了。 tua saya 我们还 dan 好奇好 bertanya 一 tanya 阵， gadis 到 yang 底是 baik 啥样的姑娘能让 yang 沈连长愿 membuat 意娶回家 Sendian 呢？ Chang ingin 今天 menikahimu 见到你 sembilan 本人可就 hari 理解 ini 了， kau 你长得 ternyata 真 bisa 漂亮， mengaku 嫂子 tidak 就没 pernah 见过这么 melihat 水灵的姑 seorang 娘。 gadis yang 那 lebih 行， berat 嫂子 dalam 先回 yang 去了， pernikahan 这 orang 蔬菜你自 yang 己 saya 做， buat 不够的 cinta 话 tidak 就找 anda 嫂子 anda 呀。 hari 谢谢嫂子。 membuat dari Nayasi. Hari 明明， ini 今 saya 天想 tidak 不想 mau 吃 makan 炸萝卜丸子？ tentang goreng. 嗯， Baiklah, 好，你回 kau 来了。 kembali. 刚刚爱梅 Kakek 嫂子给 kami 咱们 baru 送了一些 saja 大白萝卜、 memberikan 还有蔬 beberapa 菜。 hotel 今天晚 ini 上 kita 吃 akan 炸 makan 萝卜丸 tempat 子。 orang 爱梅嫂 sangat 子这个人啊， bersemangat. 非常热 Dia 情， layak 是个值 untuk 得深 dan 交的。 harganya 他做 juga 的东 tidak 西也 terlalu 不是很 mahal. 贵重， Ini 说 adalah 点便是。 aku 等 akan 以后 membawakan 咱家有东 sesuatu 西，再 untuknya 给他 di 回一些 masa 过去。 depan. Baiklah, 好， kemarilah, peluru datang. Berbau tidak kena. Dia bola yang bagus. 好好看的丸 Lihat 子。 dan 看着就好 rasakan, 吃。 makanlah, makanlah. 快尝一个。 Kelinci, 嫂子， apakah 哎 Anda 你在 di 家呢 rumah? 嫂子， Lihatlah 你 ini 看， adalah 这是 pil yang 我为你 saya 送的萝 buat 卜 bahan 做成的 wortel. 丸子， Terima 你尝 kasih 尝。 Anda berikan. 谢谢你哈， Khas 念念妹子。 berkecup 这 adalah 油炸萝 makanan 卜 yang 丸子 enak. 可是好东 Aku 西 tidak 啊！ sekanan. Anda 不客 mengirim 气， saya 你之 yang 前送我 dengan 那么多 arwah 菜， banyak 难吃吧？ makanan 啊， sebelumnya. 我先走了。 Baiklah, 哎，好。 kemarilah. 来了来了， Benar atau salah? 明明真乖， Menggigili. 尝尝。 Makanlah 来， lebih 多吃 banyak. 点。 Makan yang menari Anda 好吃。 membuat makanan. 媳妇儿，你这 Lebih 做的 enak 饭 dari 简直比 chef 国营 di 大饭店的 restoran 大厨师 makan 做的 yang 还好 mana 吃。 makanan 好吃， yang 妈 dibuat 妈做 oleh 的饭 ibu 真 sangat
sangat lezat. Pengantin wanita jangan lihat kami akan juga ada apa-apa. Anda dan anak Allah berlatih beramanya lebih banyak untuk kesehatan ini juga. Tapi kemakan lebih yang lelada. Itu tidak akan berlalu. Aku harus melihatmu makan sebelum aku merasa Anda harus makan juga. 妈妈你也得吃。
Baiklah, pengantin wanita, aku sudah selesai menyikat mangkau mau mandi. Aku memanaskan air untukmu. Kau bisa memanaskan air. Bagaimana? Apakah Anda baru saja makan kentang? Mendengar, airnya 哎， panas. 媳妇儿，碗我刷完了，你要洗澡吗？我给你烧点水。 那你去烧水吧。 Kelelahan. Apa kau sudah kelelahan? Kau sudah kenyang, aku kelelahan. Kau sudah kenyang, aku kelelahan. Aku kelelahan, aku kelelahan, aku kelelahan. Aku akan membasahi 妈妈先给 dahulu. 你洗洗，好不好？ Seperti bunga kecil, 像个小花脸， wajah dan tangan 脸 sedikit 和 air 手有点 mencuci. 干呀。 Beberapa kali lewatan kuri untuk 回 membeli 来 krim 咱去 salju. 买些雪花膏吧。 Baiklah, aku 好了， akan 那我去倒水，你 air. 们先进去吧。 Bagaimana kabar? Apakah Anda suka nakil pakaian 我觉得 baru 新 itu 妈 ini 妈 ya 很漂亮，很温 Makanannya 柔， sangat 做的 lezat. 饭很好 Tidak 吃。 ada yang lebih 世 baik di 界上 dunia 没有 dari 比 ini. 这个新妈妈更好的了。 Daddy, 但是， Daddy, 但是， Daddy apa? 但是什 Tidak 么？ apa-apa. Kau 没事儿， bisa 你有 bilang 什么事 apa 儿都 saja 可以给 pada 爸爸说。 Ayah ibu sudah 我 mati. 想我的妈妈了。 Ibu pasti akan 妈妈也肯定会 merindukanmu. 想念你的。 Apakah 那 mereka 新 akan 妈妈 selalu 会 baik 一 padaku? 直对我好吗？ Jangan 放心 khawatir, 吧， aku yakin 鸡 dia 妈妈 akan 呀， selalu baik 肯定会 padamu. 一直对你好的。 嗯。 Levitin, aku ingin tidur 我要跟你一 bersamamu. 起睡。 Tidak bisa. 不想 Kau adalah 你是 anak 男 dan 孩 mereka 子，而 sangat 且都这么大 bisa 了， tidur 不能 dengan 跟妈妈一起睡。 bermohon. Aku 你 bisa 骗人！ denganmu. 我跟妈妈都 Anda 可 bisa 以， tidur 妈妈 dengan 都可以 saya. 搂着我 Mengapa 睡， tidak? 为什么新妈妈就不 Beneran. 可以？ 不一 Berhanting 样，鸡 perempuan 妈妈要 dengar 跟爸爸一 sendiri 起睡 saya. 你自己去睡， Tidurlah sendiri. 你自己去睡。 Lalu kenapa 爸爸， kau bisa 那为什 tidur 么你 dengan 可 ibu 以跟 baru 新妈 dan 妈 kau 睡， masih 而 seorang 且你 pria 还是男 dan 子 kau 汉， jauh lebih 还有 tua 你比明 darimu? 明大得多。 Sampai kau menikahi 等你以 wanita 后娶 lah 媳妇 Anda 儿了， juga 你 bisa 也可以跟 nyalah 你媳妇儿睡。 anak-anak 你说别的 ayah 小朋友 dan 是不是都是 ibuku 爸爸妈 agar 妈一起 sama 睡的？ dengan 我就 pengantin 要跟新妈 perempuan. 妈一起睡。 Baiklah, Ling 好了 ingin 好 tidur 了， hidulah 明 denganku. 明想跟妈 Kami 妈睡， bertiga 跟妈妈 tidur 睡就是了 bersama. 咱们三个一起睡。 Mari berbaring. 来，躺着。 Meng masih anak-anak 明明还是个 tengkar 孩 dengan 子， Ming. 你可别跟明明争了。 Itu lebih baik. Ibu lebih 妈 baik 妈 dari 最好 ayah. 了，妈妈比爸爸好。 Tidak anak-anak. 幼不幼稚？ Apa yang kau lakukan? 你干嘛呢？ Jangan bangunkan dia. 别给他弄醒了， Aku harus membawanya benar-benar 不 tidur 能真 dengan 的不咱 kami. 们睡了。 Mengapa kamu tidak bisa tidur? 为啥不能 Saya 咱们 dengan 一起 dia 睡？ dia 我 bodoh. 觉得他挺乖的呀。 Dia berada nih. Kami berdua tidak 他 bisa 在 keluar di 他晚 malam 上放不 hari. 开。 Bari, matikan lampunya, 小灯关了吧。 Rianta. 遵命，媳妇儿。 Benny. Hari ini, saya kembali ke pasukan. Teman-temanku tahu apa yang terjadi satunya. Yang Hai, Nyanyi. tidak meminum minuman 今天我回部 terpanggil. 队报道， Lebih baik kita mengundang 我 tamu 的家 saya 人 yang akan 知道在我的 mengenalkan 事情。 saya 一个个 ramanya 呀都 menurutku. 嚷嚷着没喝到咱们的喜酒， Kapan 我寻 kita 思着 mengundang 不如咱们在家 teman-temanmu 里招待 ini 一顿 yang 饭， sebenarnya 顺便把你介绍 saya 给他们， tidak punya 让他 tim 们认识你 mengundang 一下。 saudara 你看怎么样？ Anda memulai ada Nah, mengundang咱们什么时候请你在这儿有吃饭？ aku tidak mau 等等 makan 吧 aku tidak 我 mau 这手里 makan 暂时没什么 mengundang 肉票， orang melalui 请人吃 hal-hal 饭 yang 总得 Anda 请人吃 ajak 点像样的 orang 东西啊。 apa kita bisa membeli 咱们青市能买 apakah 到海 ada 鲜 mau 吗？ keluar 买海鲜需要票 dan 吗？ beli dan dana 不要 mau，bisa 到海外的 membelinya. 电营就可以买了。 Jadi jika Anda 那 tidak 既然可以买到海鲜，咱们就不用肉了， menikmati 海鲜也可以招待呀。 adalah 这海 makanan 鲜如果做 awal 的 yang 好吃的 sangat 话， lezat 可比肉好吃多 Anda 了。 seorang wanita punya 是吗，媳妇 waktu 儿？那等你 kami 哪天 akan 有时 membeli 间，我们去 malam 买海鲜。
Masuk 招待他们 sana, 一下。 melulu. 就明天吧， Kanina ba, 一直等待， tidak ada 咱心 masalah 里也 dalam 不是个 hati. 事儿。 Besok saya akan 明 bertanya 天 pada 我 orang 再去问问 lain 其他嫂子， apakah saya 看 bisa 看能不能再换点 menyalahkan 肉票， ulah 到时候再买 dari 点肉。 hati besoknya. 那明天武训部 Saya 队 caralah 跟我战友说一下。 dengan temanku. Benar. Kami pondok indah apa ada masalah 你今天 saya 家里有事 hari 儿吗？ ini 我想去趟海鲜市 bagus 场， sekali. 你陪我一起去 Baiklah 吧。 aku 好 juga 啊，正好我也想买点海鲜回来，我跟你一 Aku 块儿去。 akan pergi 好， dulu 谢谢安美嫂子。 kasihkan aku ingin 我 pergi 也想 juga 去，我也 Hila. 想去。走。 Keluarga 沈连 Sania, 长家的， bagaimana kau 你跟沈 bertemu 连长是 dengan 怎么认识 Sandian 的？ Chan? Kami 我 adalah 们是一个 pasukan 生产队 dagang. 的， Mereka 算是 saling 相亲认识 mengenal. 的。哎呦， Jadi 这么 kau 说 orang 你 desa. 是个乡下人？ Aku 我看你 melihat 这 kau 穿着打 berpakaian 扮， seperti 还 itu 以为 jadi 你是 kau 个城 orang 里 kota. 人。 Sandian 这 Chan 沈连长 adalah 也是 ada 傻 orang di 了， Pulau di kota 放着 ini. 于老师这个城里人不找， Orang-orang memiliki 人家还有个 pekerjaan 正 dan 式工作， menikah dengan 娶你 wanita 这么一 desa 个 sepertimu. 乡下女人， Kelinci. Aku 嫂子， benar-benar 我 tak 确实是 bisa 乡下人， bagaimana dengan 可是乡下人又怎么了 orang-orang 呢？ di sana 没有我们 dan 乡下人， minumlah 我们城里 kalian 人 di 吃啥喝 orang 啥呀？ desa 我们 sampai 乡下 kenyang. 人也是华 Mereka 国的百 adalah 姓，你 adalah 是军人守护的对 orang-orang 象。 yang 嫂 dijauh 子， sebagai 您作为军 harta 嫂， terhadap 这么 hal 接近 ini 农民， bermasalah. 这思想觉悟有问题啊！ Saya tidak mengerti lalu apa maksudmu. 那你说这话什么意思 Bukan 啊？ berarti Anda 你这 menolak 话不就是 penghinaan 嫌 terhadap 弃侮辱 petani. 农民吗？ Saya tidak tahu apa yang 没有 dibayar 就是农民 dengan 的意思啊！ hanya 我这 berbicara 人 dengan 就说话 pikiran 直 yang 不 ada 过脑 sananya 子， padaku. 你跟我这叫什么劲儿呀？ Kelinci, 那嫂 pikirkan 子，下 baik-baik 次你说话之 sebelum 前考虑考虑 berbicara 清 lain 楚。 kali. 这 Aku 次 tidak akan 我就 berurusan 先不和你计 denganmu. 较。 Tadiku bilang, 念念 terima 妹子， kasih 谢谢你。 sebelumnya. Kami 阿 pondok 美嫂子， indah, 你 bagaimana 怎么会这 Anda 么说？ bisa mengatakan itu? 我也是个 Jika 乡下 orang 人， mereka 平 sering 时没少受他 mengolok-olok 们嘲讽。 saya. Hari ini, 今天你 kamu 怼他 unggul 们，我 rasa 心里也 nyaman. 舒服。 Kami pondok indah 那阿美 untuk 嫂子， saya 一会 memilih 儿帮我挑 makanan 一下 laut. 便宜的海鲜， Kau 就当你 beri 感谢我 terima 了。好 kasih，padaku. Makanan 这海 laut 鲜也 ini 太 dan 便宜 beroleh 了， seharga 5分钱一个鲍鱼， 5 dozen 2分钱 untuk 一个小 satu 螃 mis nasi putih. Yani, 念念啊， kalian berdua bisa 只买 pergi. 虾就行了。 Anda 你 membeli 买这么多 begitu. 上好扇贝干 Banyak 啥？ kadang tidak zahid 这 dan 肉不 tidak 多，也做不 menangka. 好 Jangan 吃啊。 khawatir, Ami. 放心吧，阿美 Aku 嫂子， bisa 我能做 memasak 好吃的。 terlalu banyak. 那这量也太大 Makan 了， sampai 能吃完不？ halisi. Saya 嫂子， menikah 我 dengan 和浩然 Adi 结 pada 婚，在 saya 乡下办 tidak 的酒 bisa 席， mengundang 你们能 Anda 请你们 untuk 喝杯喜 melihat 酒， kita semua 这既然我们 berada. 都过来 Jadi 了， kami ingin 所以我们 mengajak 就想 kalian 请你们吃一 hilang 顿 dari 饭， mana. 多买一点。 Kemarilah. 来， Ayam membuat hidangan yang lezat. Kamu akan merasakan tanpa ruang 等你们尝了 kamu 就 akan 知道， lebih baik 闻着 lihat. 香，吃着更香 Makanan。terakhir, makan dan minum lahap itu tidak cukup. 大家 Bahkan 吃好喝 pada 好， teling 要 saya 是不够 tidak 的话， tahu 告 apa 诉嫂子， yang harus 嫂 saya 子带着添。 lakukan. Anda Eh, telah 够了， membuat 嫂子。 begitu banyak 您 kamu 做的这么多 lezat 好吃的， Kelinci. 已经够我们 Duduklah 吃 dan 了。 makan 嫂 sibuk 子，你也 lagi. 坐下来吃点吧，别再忙活了。 Aku tidak peduli. Aku akan menyiapkan makanan 不用 untuk 管我了， Allah 我要去给 menyiapkan 孩子喂 makanan 饭。 memberi 饭 mahala. 菜我已经留了，你们不用管我了啊！ Sandian, 快吃快 Anda 吃。 benar-benar bermimpi tumbuh begitu indah. 沈连长， Makanannya 你可 kena 真有福 wanita 气啊！ seperti 嫂子长 saya 得这么漂 tidak 亮， bisa 做饭很 menemukan 好 yang 吃， bak 这 bersih 样的 di 媳妇儿 orang-orang 打着 level 灯 orang 笼也找 orang 不着啊！ Malaysia. 是啊，连 Kami 长， datang untuk 嫂子人哪儿 makan, 都好， beri kami 人还 sebuah 热情。 meja yang 你看， mesra dan 我父来吃 usahakan 饭， istri 给我们 saya 张罗 Sati. 这么大一桌子好吃 Wakil 的。 Presiden Anda 废 tidak 话， tahu apa 我媳妇儿 itu 能不好 kerendahan 吗？ hati. 连长， Apa 您这人 benar-benar 怎么不知道 tingginya 谦虚啊？ kerendahan adalah orang benar 我这是实话实 pentingnya 说， kerendahan 秀 yang 贤学长， gratis. 做人得务实。 对对对， Yang San 咱沈连长啊， adalah 这 seorang 是务 pedagang 实。 persoalan 别废话了， artis. 快吃吧。 Dengan pin wanita 哎，媳妇 undang. 儿， Kemarilah, 来吧 kau sudah lelah 累得 sudah 吓 adalah 死。 sore. 好， Cerita apa 你 yang 想听什 ingin 么故 Anda 事啊？ dengar? Dusun dokter, 一命， pergilah tidur. 回去睡觉。 Tapi aku ingin 可是我 mendengar 想听妈 ceritamu. 妈讲故事。 Tidak bisa. Kau sudah Ujang, lelah 妈 seharian. 妈已经累了一天了， Kembali. 回去。 Baiklah, 那好吧，我以 aku 后要 akan 娶妈妈， menikahimu 这 nanti. 样每 Aku 天都 bisa 能和她 tidur 一起 dengannya 睡了。 setiap hari. Selamat malam ayah 爸爸 dan 妈妈 ibu. 晚安。 Yang benar.
Iya.
对了， Aku 浩言， ingin 我 bernegosiasi 想 denganmu. 跟你商量个事 Saya 儿。 ingin 我先写 lalu 个稿子， nulislah ke surat 然后 kabar. 去给报社投 Kenapa 稿。 tiba-tiba kau ingin 忽然家长 mencari 回国 hari 了， ini? Aku 这 memandikan 几 ini. 天我给明明洗 Aku 漱， menemukan 我发 tubuhnya 现他 dan 身上和 beberapa 手 bagian 上有些 saya 地方 ingin 干裂了， membelikan 我 dia 想给他买些菊花 beberapa 膏， gelas 结果去货销社 yang 一 mahal 看， dari 这 daging babi. 结果比猪肉都贵啊！ Maaf Nona, saya Bocah, seorang Sifar. pria dewasa Wanita tidak dan memiliki pria dari memiliki berhati-hati kedua. banyak. Kasih sisi. Apakah itu Kasih Betul, memberimu Sifar, kau, uangnya? 我把钱给你 Bukan。itu 哎 maksudnya. 呀，我不是这个意 Hal 思啊， ini 浩言。 terjadi 这 ketika 随着明 Yaya 明长大， Ruhana melewati 家里的 akan 花销 dengar 肯定 dia 会越来 kami 越大 berdua. 的。况且 Mereka akan 我们俩以 memiliki 后也会有自己的 anak-anak 孩子 tidak 的， ada 家 sendirian 里 di 不 rumah. 能只靠 Jadi 着你 saya 一个人呀。 berpikir untuk 所以我就想 mengirimkannya 着 ke surat 去给报社 kelahiran 投稿， jika itu 这万一 berhasil 通过了 adalah 呢？ beberapa 这每 awal 个月几 kebulanan 篇， sama 去顶 dengan 别 gaji 人普通人一个 orang 月的工 biasa 资。 selama sebulan. Tulisan yang bagus dengarkan 好 Anda, 媳 tapi 妇儿， jangan 我 terlalu 听着 lelah. 但千万别让自 Jangan 己太累了。 khawatir, menulis 放心， tidak akan 写个字 membosankan. 不会累的。 Dulu ya. Saya langsung berpikir bahwa Eloise pohon saya adalah sastra. 轻轻松松。 Apa yang kau tulis? 妈妈，你 Apa 在写什么？ Anda sedang menulis novel? Saya 妈 akan 妈是在写小 memposting 说 di 呢， koran. Wow, 我 bagus 等会 sekali. 儿就去报社投稿。 Menulis 哇，妈 novel. 妈好厉害， Benar. 会写小说。 Jelaskan. 啊， Saya 对了， menulis sejarah negara 我 tanpa 写小说的事 orang 儿不要 ayah 告诉别人 dan 哦， ibu dan 这是 kamu. 爸爸妈妈 Rahasia 还有 tidak 你 orang 之间 dan 三个人的秘密。 kerahasiaan. Pergilah 看不到 bermain, 什么秘密。 pergilah. 去玩吧，去吧。Sepertinya mereka bisa dijual. Tempel koleksi kuno. Sepertinya akan menghasilkan hanya uang. Itu sambil 到时候买 berjantap. 个整版，放时空商城里。 Rasanya enak, berbagi poin. 味道不错呀，给大家分点吧。 Geligi. 嫂子， Selamat tinggal. Aku adalah 嫂子你 kenangan 好， keluarga 我 Sahu 是沈 memasak 营长家 kopi 的 untuk 苏念 memberimu 念，我腌了 seseorang. 点萝卜， Tidak 来给你 aku 送 punya 点，你尝 wafer 尝。 yang jarang kelihatan amat senang bagaimana kalau di pedesaan. 真好意思拿得出手， Saya 这是 tidak 乡 tahu 下， apa hadiah keluar dari itu tidak lebih baik dari guru. 也不知道沈连长 Tanyalah 看上你 guru 什 di 么了， mulut. 一身小家 Siapa 子气。 itu? Guru Ni Yu bersama Yu adalah Laoshi. milik kita. Guru bahasa di 请问 sekolah 你 adalah 嘴里的于 cucu 老 dari 师是谁 politis 啊？ dan sangat baru 于 atau 老师是我们 orang-orang 这儿的 kota. 小学语文老师， Banyak orang 目前是 menganggapnya 政委的 sebagai 孙女， Sanlia dia 而且 anak 还 yang 很 dia 优秀， adalah anak yang 还是 adalah 城里 anak 人。 berlayangan 好多 dengan 人撮合他 Sanlian 跟沈 ya 连长， kenapa? 我不知道 Sanlian 为 Chen 啥 tidak 沈连长 bersamanya 就不跟他在 menikah 一起。 dengan orang 你 yang 们 jahat 真 simpel 不 lewat 谢谢嫂子告诉 mengeliau 我 dan 于老师是 selimut. 谁。 Jangan 还 selalu 请嫂 ikut 子 campur 不要 dalam 总关 urusan 心别人 orang 的 lain. 家事， Apa yang 管 kau 好自己。 bicarakan dengan 你人 kepala 家多 aku 说话什么 takut 意思 kau 啊？ cemburu 你都不 pada 是 guru 嫉妒 yang 于老 lebih 师了 baik 吧？ dari 于 tentu 老师 sana. 就是更 Dia 优秀。 adalah guru 是 yang 是， sangat 于老师 baik 是优秀， hatinya. 可是 Ya, 浩言 memilih 最后还是选 untuk 择跟我结 menikah 婚了。 sama hari yang layak sudah menghela kali. Tampaknya ku sudah benar-benar 看来 panjang. 这个于老师 Saya 真不 kira 是别 dia 的， juga suka ayam. 估计他也 Sepertinya 喜欢浩 aku 言。 punya 我 musuh. 好像有情敌 Tampaknya 了， dia mendengarkan. 看来得打听打听。 Gelinci, 嫂子， apa kau ada di rumahmu 嫂子 ingin 你在家 bicara 呢？ dengan 我 Rizal 来向 Jalan 你打听 Ribat? 个人， Adikku 念念 mengaku 妹子，你尽 mengobrol 管问， adalah 我知道的 yang 都给你 aku 讲。 tahu. 是 Saya 于老 mendengar 师。 banyak 我 dari 之前 mereka. 听好 Dia 多人 menikah 说 dengan 说和他 Senyang 和沈 tentu 浩言 saja. 结婚啊。 Tapi guru 是， yang lain harukan 但那个于 karena 老师竟 diselidiki 然说 Isak 必 Tahu 须把 ingin 明明送走 menanah 才愿意 dan 跟沈连 Senyang 长结 jika 婚。 ada ibu di 这个 masa 孩子 kecilnya. 从小就 Sekarang 不在母 bawa 亲 dia 身边， menyingkirkan 现 ayah. 在要把他从父亲身边 Mulai 弄走。 dari sini aku 就从 tidak 这一 bisa 点，我就 melihat 瞧不 apa 上你 yang 的姐。 aku 不过 merindukanmu. 念念妹 Aku 子，你放 melihat 心， Tuhan 我 orang 跟沈 orang 连 yang 长也不 lebih 是有 tua 那 dari 种 lahir 心思的 zaman 人，都是 dulu. 因为于老师一厢情 Terima 愿。 kasih. Kami Pondok 谢谢你 Indah 啊，爱梅 ini 嫂子。 adalah 这浩 manusia. 然的为人我还是 Hanya 知道 saya 的。 tahu yang 只要那个 mendatang 于 dia 老师 adalah 后来 yang 找我 tidak 时， pernah 我就 mendengar 当没听说 tentang 过。 uang pertibuannya. 那我先走了。好的。 Terima kasih. Pengantin wanita ada Sifar, apa denganmu? 怎么了？ Ada 浩言， yang main 我 aku 有个事要问 tanyakan 你， padamu. 于静是谁啊？ Pengantin wanita, apakah Anda Sifar, mendengarkan apa Ni yang 是不是听 dikatakan 其他领导跟你 jadungan 说什么？ dari latar 所 belakang? 以 Apa 你和于 hubungannya? 静到底是什么关系啊？ Pengantin wanita
saya tidak ada hubungannya dengan dia. Sepertinya 那 menyukai 个于老师好像是喜欢我， kepemimpinan organisasi membagikan foto-foto Dia 找撮合过我们， naik bersama dengan 但 abang 对他 saya 一点 nakoda. 感觉都没有。
所以就拒绝了。 Bella, 真的？ Wahyu dalam nama para prajurit tidak pernah berbohong padamu. 绝对没有骗你。 Baiklah, aku akan percaya padamu. Dengan wanita, jangan khawatir, hanya ada dirimu di hatiku. Tidak akan ada lagi wanita kedua. Jika Anda suka 那 saya, 你什么时候喜欢我的？ saat kau jatuh ke dalam air ketika kami menyelamatkanmu. 那天你 Lalu, 落水， seperti bintang yang menarik. 你的眼睛就像星辰一样很吸引人。 Stempel kemarin menjualnya seharga sedang. Besok kita akan lihat yang sabar usia tahun. Tiba-tiba membuat usus daging. Apakah mungkin untuk menjelaskan hal ini alih-alih yang lebih baik langsung saya akan lebih mudah di kemudian hari. 会不会不好和浩然解释啊？与其一直瞒着他，不如直接说了，这样以后还方便些。 Kembali. Kau masih di sini. Aku akan mencarimu, akan mencarimu, akan mencarimu, akan mencarimu. 回来了。 Pengantin wanita, dari mana daging ini berasal? Kau makan dulu. Setelah makan, aku 你先 akan 吃，吃完我再跟你 jelaskan. 解释。 好， Makan dari. 吃肉啊！ Pengantin wanita, kenapa kau 媳妇儿 menutup pintu 大 di 白 siang 天 hari? 的，你关门干嘛？ 你先坐下。 Dikatakan, kau percaya pada Oh ya, saja. 你信我吗？ Katakanlah aku 当然 tidak 信了 percaya. 你说啥我接啥。 Aku punya satu 我 pasar 要 di 是 mana 说 Anda dapat 我身上有 membeli 一个 dan 可以 Anda 买卖东西的 bisa 商场， membeli. 甚 Apakah 至 Anda 可以买卖 masih 未来的 yang 东西， dapat 你信 membeli 吗？ masa depan? 能 Mungkin 买到 saja. 未来的东西，这咋可能？ Kabar ini dari mana Anjir. asalnya nih? Saya Kenapa dari dia ruang luar lalu. 这个就是我从 Apa 时空 itu? 商场里拿出来的 Ini 呀。 adalah 它 masa 呢 masa 是 depan 未来发明 benar 的手 palsu. 机。媳妇儿，真的假的？ Daddy, tidak bisa dihubungkan 不 sekarang. 过现在联系不 Akan 了， membutuhkan 因为 puluhan 这还 tahun 需要基 terhadap 站。 perang. 可是咱们 Jadi 是70 saya 年 tidak 代， bisa 现在没有基 berlakon. 站， Tapi 所以 lihatlah, 也不能打 ini 电话。 bisa mengambil 可是 foto. 你看，它可以拍照。 Di 哎，这 sesuatu yang kecil tidak bisa 这么小的 menamani 东西 dan bisa menelepon. 还能拍 Sekarang 照 kau percaya? 还能打电话？ Daddy, 现在你相信了吧？ jangan pernah membicarakan hal ini. 这个事 Jangan 儿 sampai 千万别 kita 说出去， mendapat 免得 masalah. 给 Tidak 咱们 tahu. 引起 Ini 麻烦。 masalah besar. Mungkin 知道了， juga 媳妇儿， berdampak 这件 pada 事重大， keamanan 可能 pribadi 还会影 rahasia 响到 itu. 本人身安全。 Kecuali aku. 这 Tidak 个秘 ada 密 yang 除 tahu 了我， saja. 没人能知道。 当然 Terima 了， kasih Ibu. Terima kasih telah 谢谢你，媳妇儿。 mempercayai. 谢谢你 Saja 相信我。 aku percaya padamu. 我当然相信你了。 Dikatakan, maukah saya disetujui? 我的 Lihatlah, 小说稿子通过了， semua ada di 你看， Korea 都登 di 上报纸 gelang. 了，稿费15块钱呢。 Apa itu? Cerita ini ditulis 什么？ olehmu. 这个《 Mena, 楚香传》竟然是你写的 adalah saya pagi Setelah- ini saat 我今天上 berorganisasi 午 lihat 才 dua 组织的 teman 小话， bertemu 看到 pada 两位战友 Noel 指 ini 这个小 sangat 说说 saya 这 riak 个小 tahu 说非 karena 常有意思， lumbang 也不知道 surat 什么时候能更新 kabar 章 ini 节。 menilai 这个报是 adalah 催更 aku 我 saka 的， karena bisa 说是我一个 mempermainkan 月要是 dengan 能更 1 7章的话， rupiah dengan 就100块 wilayah 钱稿费 hati 呢。 hebat tentu 媳 saja 妇儿，你也 tidak 太厉害了 peduli 吧！ siapa 那当 menanggungnya 然了， biar 也不 saya 看是谁的媳妇 jelaskan 儿。你等着啊， mencari uang 等我 benar 好好 akan memberimu 好好赚 kehidupan 钱， yang 我 lebih 要带 baik 你过更好的生活。好， dikatakan saya 浩言， menulis anugerah 我 yang 写这个小 berlagana 说 sampai Anda 不稿费的事 berteriak. 儿，那 Mengapa 个交不到成 wanita? 章之前， Apakah saya ingin 为什么 memamerkan 呀， di 媳妇 hal 儿？ saja mereka 我还想 tahu 跟他们 pasti 炫耀 ini 炫耀 luar 呢。 dan bu. 他们要是知道了， Saya 肯定羡慕我。 merasa 老 apa 公， itu 我 selera 觉得 yang 现在挺 mengganggu 好的。 semuanya 我写 terkenal. 小说的目的呢，不是为了出名， Bukan untuk mencari hanya kenal biaya cetak. 不是为了 Saya 出 merasa 名， sangat 只是为了赚 terkenal 稿费。 sekarang akan 我觉 menimbulkan 得现在 banyak 太出 masalah. 名， Sekarang tidak 反而 ada 会惹 yang 上 saya 很多麻 sangat 烦。 popular 现 aja 在没人 tidak 知 ada 道 yang 我的小说 mengganggu. 这么受欢 Apakah 迎， saya benar? 自然就没有 Aku 人来打 tahu 扰 apa 我。 yang 你说 menjadi 是不是啊？ maksud jika semua orang di Betul, novel Sifar. superhero Betul, yang Isa. saya tulis. 要 Jika 是大院 Anda 里的人 menyukai 都知道 cerita 我写 yang 的是武 telah 侠小 dijelaskan 说， hari ini 万一喜 untuk 欢我写的这 bertanya 个故事， kemarilah 今 kita 天 raya dan 这个过 tanda 来问 gambaran 我故事的 dan 内 lanjutnya 容， katakanlah 明 di 天那个 mana 来问我故 hari-hari 事接下来 yang 的发 cerah. 展。你说 Aku 我哪有闲 mengerti 日子 Bibi. 啊？ Kalau begitu, jangan katakan tidak 我 ada 明白 yang 了，媳妇儿。 mengamari 那 kita 咱就先不 nikmati 要说。 bersama. Dan 谁也 itu 不说，咱 adalah 们 hal yang 就一起享 menyenangkan. 受 Wanita 这份喜悦就好 bilang, 了。 mengapa baru saja saya 哎，媳妇 Indonesia 儿，你就 tahu 歇会儿吧。 apa 怎么 yang 刚 kau 写完小 katakan 说就开 istirahatlah 始织毛衣 padaku. 了？ 你说我怎么休息啊？ 躺我身上休息啊？ Kata-kata San, apakah berbicara tentang Anda adalah 秦浩 Huzairah? 言，
躺你身上算是修行吧。 Pengantin wanita, apakah rencana ini dibuat di saya? 哎，媳妇儿， Bukan 这毛 untuk 衣 saya, untuk 是不 siapa 是给我 itu? 织的？ 不是 Ya 啊， Allah, 不是 yang 给我织的， dijadikan 那是给谁 untuknya. 啊？ Mengapa Kim saya Ming. tidak? 给他织 Bukan 的， milikmu, aku 为 hanya 什么我 membuat 没有啊？ pengantin wanita. 你的 Kau 没有 tidak，我就只给 mencintaiku 他 lagi. 准备了。 Kata-kata San, 媳妇儿， Anda makan makanan dari anak Ini bukan baiklah kalau Bayu membuatnya. Aku akan membuat yang 沈浩 lagi. 言， Tidakkah 是一个小孩子的 kamu 错。 diberi baju dari 那好 kain? 吧，我给他织完，我再给你织一件。 Jangan 我之 penuh. 前不是还给你织过一件羊毛衫 Biarkan 吗？ aku menciumnya. Kata-kata San, 哎， ini 媳妇儿， adalah siang 别 hari. 织了， Tidak apa-apa 让我 untuk 亲一口。 menunda, Rivus. 沈浩言， Apa denganmu? Tidak apa-apa untuk 没 menunda. 事，不耽误。 Persetan denganmu. Oh, aku pernah Kaca, sekelas kau Ah, pergi. Yang aku ikut pertama, Yao Shou, aku juga bisa 去，我也没 berputar-putar 事儿， dan 一起 hanya. 去转转。 Mungkin Anda tidak tahu. Jadi 你们估 guru 计不 itu 知道， kembali 于 ini 老师 dia 可厉 menulis 害了。 naskah. Kami 他这 akan 次搞剑呀， memberitahukan hal 都 ini 是咱们 anak-anak 社 dan 保。 dunia. Aku akan pergi 你们家孩子 bertahun-tahun 以后上 mencari 学啊， dulu. 几 Orang 年都是找于 memiliki 老师， kekuatan 人家 dan 有实 kau 力有 bertanggung 能力， jawab 最 kepada 主要 siswa 啊是对 bukan 学生 karena 负责。 orang lain. 要 Anggota 不是人家 partai 爷爷 komunis. 是咱 Saya 组织 tidak 政 pernah 委， memiliki 咱哪有机会 kesempatan 碰上 untuk 这么好的 bertemu 老 dan 师啊？ benar melakukan baik. 这于 Kecurangan 老师 bisa 还真厉 menjadi 害， berita. 搞 Ya 这儿都 tentu 闹上 saja. 市报。 Saya mendengar 是啊， bahwa 我 saya 听说 dan saya 能 tahu 登报的 kamu 实力 tidak 不得 yang 了， lah 而 bisa 且 dimuat di 我还知 koran 道 sulit. 文章能登上市报， Tapi 非常 tidak, 难。可不是嘛， tapi tidak. 可 Pelatih 不是嘛。 wanita 像 yang 于老师这么优 berjasa 秀的女教 seperti 练呀， menemukan. 可太难找啦。 Loh ada seseorang berada di antara orang-orang yang beruntung. 身在 Tidak 福中 ada 不知 wanita 福， yang lebih baik 抱着 dari 这么优秀 orang 女人不 wanita di 找， desa. 去找一个乡下女人。 Semua ku ini sanaunya lah. Sekarang kita punya 还 Wahylia. 好，现在有钱了。 Kemarilah. 来，刚好。 Apa edisi dari perangku? 什么版的邮票？ Mengeri. Adikku Nila, bagaimana Anda Ini bisa Meza, membeli ini aku cuma macam punya itu lebih Ah, banyak aku perlu 我多 membeli 存一 lagi 些，到时候 untuk 寄信 mengirim 就不用再 surat. 买了。 Makanan lauk, pergilah 有 dan 海鲜 lihat. 过去看看。 Adikku Nila, bagaimana kau Ini bisa Meza, melakukan 这生蚝 diracirkan 你怎么做的？ selama saya 上次我男人 lalu 回来一直夸你做的好吃呢。 dia 男人也说了， sedang 这是又 saja 咸 itu 又难。 sangat aneh. 是 Oh 啊， ini 新奇 bagus 的很。 sekali. 哎呀， Saatnya 这件很好 datang 做 aku 的， mengajarimu. 到时候来我 Jamin 家， Anda 我 akan 教你， belajar. 保准你能学会的。 Ini adalah permainan yang murah. Ada apa untuk dimakan? Mereka adalah orang kaya, tidak 果然 melihat 是乡下 apa-apa. 人，没见过什 Tidur. 么世面。 Bulan ini, aku sudah mengirimkan 这个 7 月 foto. 已 Tolong 经寄了7 kirimkan 张 2 了， lagi banyak. 再多寄2张吧。 Masak sedikit 赚 bawa 钱， pria di rumah. 赚一 Anda 点钞 harus 票， mengisi 家里的2个 tubuh 男 Anda. 人都得补身体。 Kau adalah kekasih yang tak terduga. 你是沈浩言的爱人， Kau mencariku untuk sesuatu. 你 Aku 找我有 sangat 事儿。 marah. Apa yang 我是 Anda 于静。 pelajari kau? 自我介绍一下，在 Organisasi 你 ini 之 salah 前， dan 昨天介绍 Hasanian 过我 loh. 和沈 Saya 园长处 bertanya 对象。 tentang putranya, 不 tidak 过 setuju. 我当时 Tidur. 因为他儿子的事情 Jadi 没 kau 有同 datang 意。 padaku. 哦， Katakan 所 itu 以 padaku 你来 ngapa? 找我，跟 Aku 我说这 ingin 些，有 memberitahu 什么目的 Gibun 啊？ Senian 我 Chan 是想 menikah 告诉 Grami 你， tidak selalu 沈连长 menyukaimu. 虽然娶了 Mungkin 你， tidak. 但不一定喜欢你。 Dia mencari 说不 untuk 定 putranya. Seorang 他 kakek 是为了 tua 给 yang 他儿 merawat 子找 Happy. 一个照顾他的老 Anda 妈 harus 子。 menjadi orang 你 tua. 确定 Suamiku 你要 tidak 当这个 membara, 老 Hana 妈子？ suka. 我男人不喜欢我， Apa yang 难道 terjadi 喜欢你？ orang 我和浩然之间的事， aku 好像跟你没有 tidak 关系吧？ pantas menjadi 还有， Mios. Tidak 我当不 ada 当老妈 hubungannya 子， dengan saling 好像也和你 berhubungan. 无关。 Berpikir 咱们 Anda 俩这飞 pasti 机飞 tidak 户， untuk 我 kebaikan 想 dan 着 Allah 你 dan 肯定不会单 ingatkan 纯是为了 aku. 我好，过来提醒我的吧？ Kau ingin berpisah perasaan antara saya 你 dan 想离 aku. 间 Saya 我和浩 akan 然之间的感情， mengakhirankan 抱歉 atau 了，我不吃这 bercerai 一套。 dengan 我 Sanliao 劝 yang 你还是 wanita 和 dari 沈连 desa. 长离婚吧。 Apa yang 一 bisa 个 saya 从乡下来 lakukan 的女 untuknya? 人，能帮得了他什 Saya 么？ tidak tahu 只有 dapatkan 我 hal 才能 yang 让沈连 baik. 长在组织里得到更好的发展。 Kalian berdua terlalu. Jangan bersuka cita.
Kau menghulu. Apa yang kau gunakan untuk memukul siapa yang mengajar Anda ini iri? Apakah Anda memukul orang lain? Anda memberi orang selain Anda mendengar saya memukul seseorang. Pernah dengar apa yang dia bicarakan? Ketika dulu, apakah sedikit apa yang dimaksud dengan daftar guru? Tapi itu tergantung pada melihat kualitas apapun. Saya menikah dengan saya bercerai dengan tenang. Kata itu, apakah Anda ingin merusak pernikahan? 这算什么？是想破坏结婚吗？ Saya memukul orang, aku tidak bisa. Saya melihat ini hanya masalah moral, hukum, dan peraturan negara. Sepertinya tidak terlalu menyeluruh. Orang-orang seperti apa kualifikasi ini benar-benar membutuhkan kepemimpinan. Dia dengan lewat pendahara. Untuk apa yang kau lakukan? Keluarga ini mereka berdua sudah menikah. Anda tidak bisa berjalan dengan cara kata yang tidak mengenal pernikahan campur ini adalah pengasan dari mengelar dan adalah hal yang lainnya juga berdasarkan Anda luar dari tidak masalah. Sekarang diketahui ada masalah dalam menjelaskan masalah. Nanti silakan lihat kembali. Jangan mencelaku lagi. Untuk mulu, kau benar. Perceraian di antara terlalu melakukan hal yang biasa, tidak layak menjadilah merenungkan. Lebih baik orang menikah nikah 3 kali dan mencari apa yang ada dalam pikiran. Tidak ada yang mengingat pria. Saya tidak akan merobek bulu untuk bulu. Jadi, amanah apa yang saya lakukan? Amanah kuna harus berorganisasi pemimpin untuk belajar. Para pemimpin memberi kita wadasan yang jangan terlalu menyalahkan atas manusia dan hewan. Meskipun itu adalah kesalahan buruk kepemimpinan. Oh, aku sudah bilang saja. Jadi, mungkin guru, kau salah paham. Ada banyak orang yang beberapa bahaya melamar guru saya. Anda akan memimpin yang melaporkan saya, menghancurkan keluarga saya. Saya hanya mencari pemimpin dan mengatakan sesuatu bahwa saya tidak berani. Ya tentu saja, tidak bisa seperti mengapa guru melakukan hal seperti bisa melakukan teori yang mulia. Kita semua tahu hubunganmu. Ada yang itu tidak apa-apa. Orang-orang tidak mengatakan bahwa pernah melakukan hal yang berlebihan dan memempat keluar dan menyalahi. Tidak ingin mempermasalahkan hal jadi. Maafkan Anda berjanji. Tidak ada lagi yang merusak pernikahan sayang. Tidak, dengan tidak ada hubungan yang dengan Lian. Orang-orang tidak peduli. Bahkan marah-marah pada misalnya Anda tidak merusak pernikahan Tuhan dan keluarga sana. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Orang yang melewatkan aku. Pastikan tidak ada yang berlebihan. Kamu harus saya minta maaf. Tapi di tempat yang berbeda. Ini bukan hal yang mudah orang-orang selesai menikah. Dan saya adalah seorang jenius. Aku yang dasar sudah melakukan hal-hal seperti itu. Anda menampar wanita ini tanpa alasan juga memiliki reputasi sebagai pengacara militer berteri. Apa yang harus saya minta maaf padamu? Saya pikir saya tidak terlalu banyak. Tidak sadar bahwa ada yang salah dengan perairan. Tidak menyadari kesalahan mereka dan Anda menjadi sadar. Sangat sulit untuk tidak mencurigai kepribadian Anda dengan mendidik bunga tanah air. Itu saja putihku ada di kelas mereka. Tapi jangan biarkan dia langsung ada visi khawatir. Ini bisa berlangsung seumur hidup. Tidak akan saya harus belajar dengan kehalusan Allah. Hari ini, aku terlalu terburu-buru. Maafkan aku. Aku berjanji, saya tidak melakukannya lagi. Saya tidak akan mengatakan itu lagi. Saya tidak akan ikut campur dalam pernikahanmu karena sedang orang juga ada yang berharap pada guru memenuhi janjinya. Itu saja. Bergila. Merindukan adik, jangan terlalu mementingkan hal ini. Saya pikir Presiden Sen tidak berani sama parenya keluarga sudah menikah berhadapan dengan tembok di sini. Ada tanda bentar lagi untuk menemukan Anda harus mempertimbangkan hal itu. Adalah jari yang keras. Aku bisa melihat yang mulia Sen benar-benar dengan gerisan Yunja juga pernah bergaul dengannya. Hanian Sen mengatakan
Mereka selalu dirasa orang lain wanak seperti suami istri, tapi kau katanya berbeda saat bersama jelas menganggapmu sebagai kekasihku dan di hatiku. Tikus Tamet, aku tahu semua yang kau katakan, tapi terima kasih sudah mengatakan. Terima kasih telah berbicara dengan saya, sangat mengharukan hatiku. Saya juga paling membenci orang yang merusak pernikahan orang lain. Terlalu cepat. Bagaimana kau bisa mulai? Jangan marah. Kau baik-baik semarahan. Apa yang terjadi? Aku mendengar bahwa guru akan marah hari ini. Jangan marah. Mengapa aku marah? Membawa masalah bagimu. Dia tidak punya akal. Sudah melakukan untuk membersihkan. Sudah mendengarnya. Istriku memang hebat. Nanti, semua karena hubungannya lah yang membuatmu bermasalah. Semua karena hubungannya lah yang membuatmu bermasalah. Apakah saya orang yang tidak masuk akal? Karena kau sangat hebat. Wanita di sana hanya tidak bisa menyalahkanmu. Saya tidak marah. Karena hal-hal kecil seperti ini. Pengantin wanita, kau baik sekali. Tifus, apakah Anda adalah karena wanita? Saya agak sibuk menguang hari ini. Aku akan berbahaya. 3 hari kemudian bersalah. Mungkin sedikit berbahaya, khawatir. Dengan kekuatanku, seharusnya tidak ada masalah. Aku akan kembali. Dikatakan. Divus. Divus. Hanya tersisa $100. 只剩100块钱了。Pengantin perempuan. Apakah ini baru dibeli hari ini? Adalah jaket yang saya belanja. Ayo lihat Anda. Apakah ini jaket panca peluru atau pengantin perempuan? Ini adalah apa yang Anda beli. Dari loko waktu Anda harus memakainya. Saat melakukan apapun yang terjadi tidak ada yang bakal terasa pengantin perempuan. Silahkan lihat, aku akan melihat kamu, akan melihat kamu, akan melihat kamu, akan melihat kamu. Anda tahu pengantin perempuan khawatir saya. Harus tidak akan ribut pada melakukan misi. Pengantin perempuan. Tidak ada waktu lagi jika Anda melihat kami cepatlah. Virus. Pengantin perempuan pergi. Virus. Baiklah. Ingat kau harus memakai rompi anti peluru itu. Tenanglah. Marina. Anda sudah lama menikah dengan Anastasia. Apakah perutmu terlalu hari saya menstruasi sepertinya? Sudah lama kalian ini saya tidak tahu apa yang terkait kembali. Meskipun benar-benar kembali, apa yang membuatmu begitu bahagia? Anda akan segera memiliki saudara laki-laki atau perempuan. Bepitin,
Seharusnya dia selalu mendayung sendiri. Pengantin perempuan ada waktu lah. Lihatlah kami ambil waktu. 时间也不多了，你看，咱们就抓紧时间吧。 Tunggu sampai dia kembali. Beri dia 那 kejutan. 就等他回来，给他个惊喜吧。 Saya tidak tahu apakah saya akan 也 kembali 不知道 tahun 年 depan. 前能不能回来了。 Merindukan adikku. Tidak. 妹子， Saya menulis Hai, Cici, kemarin pada keluarga. Bantu 我给家里 saya 回个 melihat 信。 lebih 对了， jelas. 安美嫂子，你帮我看着点明明。好。 Dalam kondisi normal, ada yang bisa menghubungi. 正常情况下， Keluarga dan satu kelas harus menulis kabar dan dia terlambat datang ke rumahnya selama lijahan Senin hari ini menerima bayaran mereka bisa pada 4 hari. Sedalam Fazula ada kucing di sana. Saya harus melaporkannya kepada guru saya. 我得跟于老师说，举报他这个迪特。 Tikus Pani, saya tahu apa yang Anda katakan adalah Anda juga tahu apa yang saya dapatkan setelah laporan dari wilayah. Aku benar-benar tidak hidayah dan menarikkan rumus dan saya akan memberi Anda tentang hal pembahasan saya. Analisis Anda mengatakan jika itu memberitahu tentang kenangannya, tak perlu kau pergi. Aku akan melaporkannya. 不用你去，我去举报就行。 Mengungkap kenalan, tak perlu kau pergi. Aku akan melaporkannya. Itu bagus sekali. Setelah semua tidak peduli apa hubungannya denganku. Jika itu benar-benar, katakanlah lebih baik. Ini adalah kesempatan yang menghilangkan kenalan. Tikus Pandi, saya pikir apa yang Anda dakwahkan adalah benar. Saya tidak lihat di mana-mana. Baiklah, saya akan memeriksa sekarang. 现在就去检查完。 Beneran. Kami menerima pesan. Katanya kau mungkin dibut. Sekarang kami perlu melakukan beberapa investigasi terhadap kerjasama dengan adalah pasar. Kami perlu ke rumahmu untuk melihat apa yang ada dalam surat-surat dengan dia. Kepitin, silakan masuk. 几位请进。 Katakanlah kau bukan Dipo. Inilah buktinya. 是敌国特务，这 Begitu, banyak surat yang saya itu untuk 肯定啊。 setertiban. Surat ini belum dibuka. 刘判弟， Katakanlah aku 这些价格 apakah 打开 itu 了，就说我是敌特，是不是太过 buku. 分了？往我 Jika 身上 saya 泼这么 tidak, 大的脏水， bagaimana Anda harus 如果我不 menerima 是， Allah你该接受怎么样的 hukumnya? 检讨 Kapan 和 semuanya 处罚呢？ berakhir? Berdebat dengan kawan cepat lihat. 还敢狡辩？ Apakah ini kenangan surat yang dikirim ke 是 dia? 苏念念，寄给迪特的往来信 Saya 件。 akan mengatakan bahwa Anda tidak 我就 benar 说你不在 dikirim. 这儿吧。 Setiap hal ambil kembali beritanya. Dia adalah Viko, wajah berjemut 肯定 panjang. 呀，是敌 Tentu 国特 saja. 务。 Itu 长了 adalah 这张 Kodan. 红妹子脸， Dan kemudian 肯定呀， mencuri 是因为我 rahasia 沈园长， organisasi 然后 Talsawa. 啊，盗窃我们组织大院的秘密。 你弄错了， Bagus salah, ini bukan perpisahan. Surat-surat 你弄 dengan 错 Dik. 了，这不是 Ini 苏命令同志 adalah 和迪特 surat-surat 来往 dari 的信， wanita lemah 这 temah 是 dan 人家 surat 和报 berasal 社 dengan 来往 cermat. 的信。 同志， Mungkin itu adalah kata-kata rahasia. Kami dia mencari sampaikan kepada mereka ini. Memang bukan urusan surat itu begitu itu. Karena dia adalah penulis dari domain yang harus menyerahkan surat dan perlu menyerahkan surat itu biasa kata itu. Merindukan adik Anda adalah penulis dari 什么？ domain 念念妹子， saya untuk 我也听我男人 membaca 说过， saya kabar. 我还 Tidak 让我家 bisa 男人拿刀 musik 打 masa 破呢， tertentu 真是没想到 benar-benar 啊！念念妹 tersembunyi 子这么有才 tinggal di 华， halau dan 真是 lama 深藏不 beri 露 dan 呢。 dengan 咱们中医 saudara 的大院里 perempuan 这么久没 berbeda 发 yang 现， kurang yang 念念妹子 nada 和一 rendah 般人 tapi 可不 tidak 一样， seperti 人 dulu 家低 apa 调含 rahasia 蓄着呢， kecil 可不像某 berkibar 些 di ruang. 人出了一点小成就就在外边炫耀。 Saya percaya beberapa jelasan apa yang akan dilakukan hanya komunikasi normal dengan surat keamanan dan jelas. 只是和报 Jadi 社的正常 bisakah 通信。 Anda 既然 melaporkan 事情调查 saya 清楚 orang yang 了， mencela? 那么 Saya 是否 harus 能对举 seperti 报 itu 我污蔑 muncul 我的 di 人 dalam 做出惩罚？ organisasi kamu 这样的 pengaruhi 人出现在 persatuan 我们组织 dua 内 yang 部，纯 sangat 粹是影响我们组 tapi 织内部的 menyerah 团结。 pada 对，两位 jangan 同志， berbicara 刘判 tentang 弟 hal-hal 可是给苏 kecil di 念念扣了 halaman. 好大 Dia 一笔帽子， berhasil 在 menjebak 大院里 Suni 小事就不说了。 sebagai musuh.
Siapa yang tidak tahu bahwa dia wanita yang meninggalkan sungayannya jawabnya. Ahal sudah harap menghubungi kepada sulam juga akan menjelaskan konferensi titik khusus untuk Anda. Aku akan menjadi lelucon Anda tidak bisa melihat dari manapun. Terakhir kali saya dihukum hanya dengan meminta maaf. Mengapa aku begitu berat? 处罚只是道歉，凭什么我这么重啊？ Anda adalah seorang paralius terhadap kehidupan dan non-virus keluarganya. Untuk Anda harus bertahu Anda sendiri. Jawab atas tindakan Anda. Saya baru lulus dari kuliah tanda sayalah dasar nulis ulasan 1000 kali mana saya yang melakukannya. Ada masalah dengan kesadaran Anda menyebut melakukan kesalahan adalah melakukan hal yang salah. Pengetahuan dan tahu dari dalam organisasi dan menentukan hargai dalam yang luar adalah menahan nama baik orang lain di orang lain. Di sana keamanan publik tidak bisa dilakukan. Pengadilan harus akan menjadi pelajaran bagi tidak ada yang bisa Anda lakukan di masa depan. 刘判弟，这件事就给你个教训，以后别再背后什么花招模范。 yang harus aku anak kecil yang mengebor. 刚还那么嚣张，现在跟钻洞的小耗子似的。 Masalah dalam hidupmu, kami sangat menyesal. Tidak apa-apa, Anda menerima laporan orang berkolaborasi dalam penggeledahan. Terima kasih telah menangkai lari adalah banyak lagi. Baiklah, kami tidak akan mengalami. 苏同志，我是你的书迷，不知 Merindukan 道有没有 adik 幸 saya. 找你要一个签名啊？ Siapa yang melalui alat alatnya? Semua karya kami telah dihapus. 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 Mengapa tidak ada jahat merindukan? Anda harus mengatakan kita dia awal karena menduga kau adalah nanya kekaisaran. Ini adalah kesalahpahaman besar. Tapi kembali lagi yang salah adalah orang yang mengkhianati kaisar. 人可真坏。 Orang-orang merindukan saudara perempuan yang biarlah tinggal dalam lokai besar itu. Orang-orang yang merindukan adiknya, tapi semua orang tidak ada yang bisa merasa bahwa guru bisa melakukan hal sedang ada tempat yang selalu memperhatikan orang-orang yang kita lebih baik ada bergaul dengan orang seperti itu. Untuk guru aku ingin bicara dengan pintu gerbang. Tidakkah kamu mengatakan bahwa dia adalah lebih kuat yang lebih menjadi dirinya keluar? Dia mengatakan bahwa dia adalah penulis dari apa yang dia adalah penulis dari Zhuangzi. Aku tidak mengerti dia yang menulisnya. 我也不懂啊，领导天天夸赞的作者竟然是他，气死！ Jadi guru, hukuman yang diberikan oleh panitia yang akan menjadi ulasan terlalu berat memberitahu Anda tentang bagaimana yang dilakukan dengan orang-orang kita dalam seorang yang tidak pernah gagal dalam hal apapun. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya melaporkan ini dan ada yang akan tahu bahwa saya ini adalah orang tahu tentang hal ini mengharukan karena diselingi panas. Anda tahu bahwa saya berada di kelas 3 sekolah dasar. Saya bahkan apa Anda tahu kapal Palata tidak akan membunuhku. Jadi tolong aku menuliskan. Anda adalah guru bahasa. Menulis makalah pasti mudah bagimu. Mengapa wajah gadis ini begitu tebal tidak bisa melakukan hal-hal saja yang bisa dan senang bisa membantu? Saya benar-benar takut dengan 100 kata itu. 1000字的检讨书，真当我是闲得慌啊！ Aku tidak ingin membantumu. Ya tugas saya baru-baru ini agak menegangkan. Pemimpin memberi saya banyak laporan dan Anda harus menulis esensi ini sendiri. Saya mungkin tidak punya waktu untuk membantah lalu. Tidak punya waktu saya membantah saya nulis sendiri. Apakah Anda tahu nulis cerita di dalam organisasi kami? Saya tidak pernah menduga ada orang yang bisa menulis yang ada di sekitar saya. Hero saya baru-baru ini sedang mencari novel ini. Siapa penulis besar yang menulisnya tidak menyangka bahwa mereka adalah orang yang ramai atau di sini. Ku dengar dia seorang penulis terlalu buruk. Ku dengar dia pecandu narkoba. Manusia menghambangkan Anda mengatakan bahwa orang-orang memilih dari zaman seperti email. Yang orang seperti kalangan rakyat. 果然高手在民间。
Tapi kembali lagi penulis cerita Chu 但是话又说回来， adalah 这个储藏 orang 传的 yang 作者 rendah 还 hati. 是太低调了。 Ini adalah pertukaran dan 这要是 seorang 换做一 biasa 般人 dari 啊， yang tidak 能 ada 写出这么 lalu 好的 apa 作 itu 品来，还不 bapak 知道 serada 咋 kabar 宣传呢？ foto 人 yang 家上的可 diunggah 是 di 省 media 报， sosial 还 jika 占据 orang 了不少 orang 的 yang 版 berada 面， di lingkungan 不像 kecil 有 dari 些 halaman 人 depan 上了 saya 市 tidak 报， tahu 占了小 orang 部分 bisa 的版面， mendapatkan 都不知道 uang 叫 dari 什么 usaha 呢。 mereka 人 sendiri. 家的省报 Kami 可是靠 juga 自己的 mendapat 实 banyak 力争来 penjualan 的， melalui 还帮 surat 咱 karat 们 dipelari 通过 seperti 省报 beberapa 拿了不少 orang 的销量。 bergantung pada pintu 可不 dan 像有 hubungan 些 yang 人 tidak 啊， maka 靠 artikel 着 ini 自己的 tidak 门路 layak 和 untuk 关系， dimuat. 要不然啊，文章都 Bisakah 没资格 kita 登 berbicara 呢。 secara langsung mengambil 我 foto 们说话 ya 能不能 tanah 直接 seperti 点？ yang 要不要 seperti 这样 ini? 含沙射影？ Kami tidak 就 punya yes nama 于 dan 老师， malah 我们 keluargaan 又 di 没点 sini. 名道姓，你在这里嚷嚷什么呢？ Ya, kami tidak menyebutmu jadi 就是 kamu 我 bisa 们又没说 berantara 你， dengan yang 你这样 mengaku 上赶着 melakukan hal 认，是 itu. 承认做了这件事情吗？ Artikel Anda seharusnya 于老师， tidak adalah 你 artikel 的 tentang 文章 hubungan 该不会 terhadap 真的是托 mengatakan 关系才 Anda. 上的世报 Saya 吧？ tidak tahu 我们没 apa 说 yang 你， terjadi. 你这样 Aku 可就 sudah 等于 mati. 承认 Aku 了。 benar-benar kelelahan. Pergilah merindukan adikku. Kami menyelenggarakan konferensi So, Nini untuk Meza, mengkritik 咱 pengarikinan 们组织 terhadap 给刘 Liu 盼 dan 娣 Niha. 开批评大 Baiklah, 会，咱们赶 pergilah. 紧过去看看。 Baiklah. Pertarungan pacuan kuda hari ini dimulai. 那么今天的批斗大会现在开始。 Teman-teman yang terhormat, saya minta maaf di 苏 sini 念念同志，我在这儿郑重 karena 的 prasangka 向你 dan 道歉， kecurigaan saya 因为 sendiri. 我本人的偏见和猜疑， Tanpa ada bukti, 在没有 Anda 任 adalah 何 orang 证据 musuh. 的情况下，污蔑了你 Dia 是敌 sendiri 国的 membayangkan 特务。 akan kehilangan Satu itu orang sebagian Yusuf. dari area Ada tentu yang namanya saja. Fadil. Yang lain tidak tak takut menjadi Sira. pelayar 其 pikir. 他的倒是不怕， Kita 就怕 tidak 组织 bisa 领导 bersatu dalam 觉 hal 得咱 yang 们大院 untuk 思想觉悟 mempengaruhi 不高，不 pengadilan 团结， telah 到时候 memutuskan 影响咱们男生 meredup 升 dan 迁。 membuat 这 orang 刘 pada 盼娣 kami. 给咱们大院丢人，念念 Ya 妹子 tentu 给咱 saja 们大院 kami 争光， sangat 也算拉平 merindukan 了。 adik saya kira para Nenek Meza pemimpin ya, sedikit kecil lebih zaman terkesan kali 估 ini 计 yang 啊， rekam 领导 rindu 又对 pada 咱们的 adik 印象更深刻了 mengharukan 一点了。 karena 这次多亏了 diselisih 念念妹子， nangis 咱才 ku 不至于 saya 丢人 minta 丢当家。 maaf dengan 在 sungguh-sungguh. 这里，我 Aku 郑 memaafkan 重的 tapi 向你道 aku 歉。 ingin memutuskan apakah Yulian, jangan mengenal Kau orang lain semua begitu habis, jaga dan Sri nindas Jian anak 下 kecil 次 lagi. 不要再随意污蔑别人了，也别再轻信小人了。 Masih ada 3 bulan lagi untuk seharusnya bisa kembali 还有 tahun 3个 lalu. 月就要过年了， Anak 年前应该能回来 telinga 吧？ sudah berharap itu kau kembali 呵 setelah 呵，我 tenggelam. 是小吴， Jadi, 连长他回来了。 tapi apa yang 什么？ kau katakan? 你说沈浩也回 Tapi 来了？ dia sedikit termelihat setelah aku menemui 可是什么你不 keterlambatan. 说呀？ Yang mulia, Terus kenapa dia kau jatuh. di sini? Kau membuatku takut. 浩言， Perempuan itu berhenti menangis. Aku tidak peduli terjatuh Nini, karena terlihat itu sungai kenapa? tulang. Apakah Siapa Anda lah? menghadiahi hadir para laga yang terluka? Handian Jing selain lain menangis. Tidak ada masalah 猜到 luka. 骨头了。 Bagus 其他地方有没有 sekali. 检查？有没有受伤？ Perempuan kau 有没有受 ingin 伤？ 沈连 membunuhku. 长除了这受伤外，其他都 Ya 是 dan 擦伤， aku 没什么 punya 大问 kabar 题。 baik. Saya ingin berbicara dengan Anda. 媳妇儿，你可想死我了。 Apa itu? 对了， Saya belajar 我还有个好 saya 消息要跟你说 berjamusikan 呢。 menjadi 什么？ dan wangi rilis saya tidak merasa pulang lebih awal di tahun sekali. 什么？ 我 Aku 这次列位 punya 大功， total terbaik 组织给我提拔 untukmu. 成副营长， Aku 而 Hani. 且还给我放假，可以提前回家过年了。 Aku menjadi 好了。 ayah lagi. 我 Jadi 也有个好消息要告诉 kau 你， datang ke 什么 rumah 好消息啊？ sakit untuk saya sihat. Wah, Saya Ayah. harus pergi. Saya Kenapa, berzakat. Sifar? Saya Udah pergi apa-apa baru lah? meriksa meriksa. Nah, Pun ni berpindah. kayaknya Jika hamil. Anda tidak tahan, 还没 akan 有。 memeriksa 我想 lagi. 着你要再不回来的 Dengan 话， timuan 我再去检 ini 查。 adalah waktu yang sulit bagimu karena monyet Tidak data sekian periksa saja. singkut, Pak. Pemeriksaan keluar 既 dan 然 militer 嫂子来了， gratis. 就直接检查了吧。军人家属孕检免费。 Kawan, kau mengambil yang berasahan itu Tongji, bahwa Mihara hamil Zama. dan beliau Isha, azam adalah ni说的是真的吗？ pembahasan mereka. 我居然怀了 Terima 3胞胎， kasih. 一次 Tidak 显示3胞 apa-apa. 胎，恭喜你啊，同志！啊，谢谢啊，没事。 Apa yang terjadi? Anak di dalam penamaian salah. 媳妇儿，怎么了？ Tidak, 是肚子 ini 里的孩 bukan 子出了什么 masalah. 问题吗？ Saya harus saja 没有， melakukan 不是 pemeriksaan 孩子出问题 kata 了 apa. 是我刚做检查， Dia bilang 医生 anak-anak 说 sekarang 说什么？ bulan.
Dia mengatakan 现在有3个月大 bahwa 了。 saya adalah tua yang Yan. 孩子们， Kau bilang aku, apakah 还 aku 说 bermimpi itu 我这一 benar? 胎 Apakah 一次怀了 aku 3个。 benar-benar 浩然， bermimpi? 你说 Dengan 我 tim 是不是在 wanita 做 Anda 梦？ tidak 这是不是真的？ berlindungan. 我是不是真的 Kau 在做梦 bilang 啊？ aku tidak cukup beruntung. Saya tidak tahu apa Ni anak bukan dalam做梦。 waktu singkat. 念 Aku 念，你说 menyukaimu. 我是不是 Saya 懂流水 tidak 面？ bisa 请问你 menemukan 这么个 buku 厉害的媳妇 belajar 怎么 ya. 做？还一 Mari 下子 kita 怀了3个孩子？ bermudah-mudahan 瞧 seorang 你， ibu 你都乐 hamil 得找不着北 melahirkan 了。 bagaimana? 可不是嘛？ Saya 咱 akan 们组织医 bertahan 院 Anda 还从来 selama 没有 yang 人 berasa 一胎 bayi. 生 Aku 3个的。 akan 念 menjaga 念， dengan 我这几 baik. 位医 Aku 生， dan 你这段 anak-anakku 时间 akan 就安心养胎， menyerahkannya 我一定 padamu. 把你照顾得好好的。 好，那我和孩子就交给你了。 Ayah kembali, ayah kembali. Ayah, apa yang terjadi pada dalam hamba? Saya terjatuh, tak sengaja terjatuh. Dengan ini, aku akan 没事 segera sembuh. 爸爸就是摔了一跤，不小心摔倒 Ayah 了。 punya 这手 kabar 啊，很 baik 快就 untuk 好了。 berita. Apa 儿子啊， kabar 爸 baik 跟你说 apa 个 ya 好消 kalau 息， aku ya 什么 hadir? 好消息 Ibu 啊，爸 sudah 爸？ 你妈妈 memberitahu 呀 sudah 怀 tahu. 孕了。妈妈早就跟 Apa 我 yang kau 说了， lakukan 我 Nandung 早就 tidak 知 bayar 道 maka 了。 Anda 那你 tahu. 妈妈 Apa 怀了 itu? 3个宝宝的 Aku 事， akan 你也知道了吗？ memberitahu lalu menertawa Wah, ada wajib saudara lihat, akan bangga menertawakannya sekarang pergilah. 现在 Pergilah. 也要嘲笑他？ Pengantin wanita apa yang Anda pikirkan? Aku Hai, berpikir, jangan Saya pulang siapa? untuk Natal tahun ini. Saya 我在 pikir 想 saya 今年 adalah 要不要 semua 回家过年啊？ organisasi selalu kami Tunggu, jual Syarifah, untuk merayakan 既然组 tahunnya 织都提前 berdialog 批了 dari 假， Puri besar 那咱们就回家 mendiam 过年。 dan berbalik. 到时候 Baiklah, 挺着大肚子去赵文斌家门口转悠去。 apa yang kau lakukan? Hah? Maka Anda tidak akan 对了， berbicara dengan 你这胳 saya. 膊的事儿，不打算给我讲讲吗？ Pengantin wanita lihat orangmu. Anda terjatuh terbodoh ke tebing. Siapa Ini yang kan percaya? 你在站台上 Sebenarnya 摔了 aku 一跤， hampir 摔到 tak 胳膊上， kembalilah. 谁信啊？ Semuanya 其实 terserah 我 Anda. 差点回不来了。 Semua tergabung 能回来 pada 全靠 Tuhan 你给我的 berikan 背信。 padamu. 怎么回事啊 Kami 浩 sedang 然？ berdoa peluru menembus 当时我 dadaku. 方在撤退， Bagus 子弹 sekali. 打 Aku 中我的 punya 胸口， pelindung rel yang 还好 menemukan bahwa 我有这个 peluru 防弹 itu 衣。 tidak 发 masuk 现 ke dalam 子弹根 juga 本就没进 itu 肉里， ada 还有我 pencitraan 的胳膊也是， besarnya patah. 当时被划了一个很大的 Aku 口子。 teringat kau memberi Itu tuan obat lah. lalu aku 我 menjual 突然 kau 想 sebagai 起 dua 你 hari 给我的钥 lalu 匙 persen. 都倒了一些在伤口上，结果没 Sebenarnya 2 天 sudah 伤口 tumbuh 就恢复 dengan 了8 cepat. 成。 Menggunakan bedak 已经 adalah 快长好 untuk 了。 menghapus sekali. 石膏 Semua 是为 ini 了掩人耳 lebih 目。 dari itu 那就好， teknologi 那就好。 canggih di zaman 这些 kita. 东西啊，甚 Untungnya 至都超 aku 越 bisa 了我们那个时代的 menghentikannya 高科技， untukmu. 幸好都帮你换回来了。 Pengantin wanita terima kasih. Tanpamu, aku Sifar, mungkin benar-benar bukan ini, mati. ah. Jangan Mayo bicara ini, ah. apa Bukan semua jenis, ah. adalah keluar baik padamu. 那说什 Siapa 么话 yang 呢？ baik 咱们 padamu? 都是一家人， Bagaimana 我不对你好，谁对 perasaan 你好 Anda 啊？ saat 哎， hamil? 对了，媳妇 Anda 儿， hamil 你 ini 怀孕这些 sangat 天 panas. 感觉怎么样？有没有孕吐？ Saya tidak terlihat 哎， ada 说 hamil 也奇 lalu 怪， dari 我一 yang 点反 tidak 应都没有。 diketahui ada 要不是没来 reaksi 月事 kurang 儿， besar. 我都不知道这事儿呢。 没反 Saya 应就 juga 好， berpikir 遭罪。 begitu. Ayah dan 我 ibu. 也觉得。 Bagus sekali. 爸妈， Cucu, saya sangat menyukai mengatakan rindu itu. Tangan mengeruta. Apa yang membuatmu lari sejauh ini? Anda tidak bisa memintaku lewat tri ini. Sehalang terberapa hari salat mili. Tidak bisa baca baik-baik saja. Saya juga ini mula mendung dengan melihat. Kita harus membiarkan 这 orang-orang 怀 yang 着孕 beradab 大肚子 melihat，di 不得 rumah 让 mereka 赵文斌他们家 husanya. 看看。 Saat ini rasa 是 rindu adalah 现在 harta 念念 karun. 呀是一 Mungkin 胎 mereka 3宝， bisa 可得让 menontonnya 他们 di 来 luar 到家 saja 看 saya 看到 yang 底是 tidak. 谁不行。 Apakah 哎 kamu 对了 tidak 你还不 mengetahui 知道吧 dan 那 kakinya 个刘春 terlihat 花 bagus. 前2个月可以 Hasilnya 早刚 2 好， hari yang 结 lalu 果 saya 前2天又 mengalami 崴了一 kelelahan 脚，他女 jatuh 儿看见他脚 kadarnya. 崴了，跌倒在 Dia 地上， melarikan 结果 diri 连 dari 拐都没飞 penculikan. 跑了。 Lempatkanlah dia di tanah 把他 dengan 娘气的呀， marah 躺在 dan 地上 benar 大 ular 骂， yang 真是笑死人了。 virus. Apa yang membuatmu dengar datang? Kalau yang datang kemewahan saya harus 听 berjalan 说你们 dengan 回来 perut 了，我们 besar. 就赶紧过来了。 Jalan 地大 ini 这个 penuh 肚子， dengan 走这 lelah. 么远多累啊！ Setelah keluar dan datang. 妈，这个 Jadi 都有浩 jangan 言呢。 pergi, akan 既 siang 然 di 亲家 sini. 来了，那就 Akan 别走 keluar 了， dari 容我在 masalah 这儿一 saya 块 di 吃饭， wawah. 那 Ku 就 tak 麻 kalah 烦亲家。 merindukanmu 一家人 bersamaku. 不说2家话。 念念，你怀个3胞胎累不累啊？ Aku baik-baik saja. Ini adalah makanan lalu ini Ma, mengkhawatirkan udah hari ini. 这能吃 Dari 能喝的。 pengarang 这 aku 浩言 membawa 一天天的比 hadiah 我 dan 还 dari sini 哦 dan 对了， jak 我还 es 给你们 krim 带了礼 ini 物呢。 terlalu hangatlah 这 untuk 你们的 Bima 狗， yang 这 ada 雪 di 花膏太 halaman 贵重了，念 Irana. 念，给你留着用吧。 Dan 妈， juga 家里还有呢，你收着。 2 ekor kelinci
emas ini berhiasan berasal 这两个金 bisa 镯子 lihat 也 diri 是给你们的。 kepada Nabi Musa. 不，念念，这可 Apa 舍不 yang 得，舍 harus 不得， kita 这还 pakai 是留着 untuk 你们过 pondasi 日子用 love 吧。 yang saya 对呀 tulis 我们老儿 di 子戴 sana 什么金 sudah 镯子 dimuat 呀？ di 哎呀 surat 妈， kalau ekor 我 kambing 在线 saya 条写的 akan 小说 kembali 都登上报刊 jika 了， yang 这 kami 两个金 menulis 镯子 dan 都是你 yang 别人 hari 赚回 hari 来 lah. 的，我特意给你们挑的，你们必须戴 Anda 上。 mengenakan. Tidakkah itu terjawab Ini tak- sekali?
Apakah mereka selalu memikirkan dan ayahku? Berilaku atau keponakan terima kasih ya atau gadis hati-hati. Baiklah makanlah. Yang mulia dan yang pas lantaran 这一路上， gila-gila. 念念和浩然肯定都饿了，吃吧，走吧，走走走。 Ya nama Jia benar-benar membosani pada dia. Ini adalah hal yang mengesankan. Dan sekarang kami memiliki 3 bayi. Ingin makan lebih 念念 banyak. 现在怀了3个宝， Lari 还吃 minum. 多少呀？我都高兴。 Minumlah. Oh, aku tidak akan minum hari ini. Rindu kehamilan. Pengasuhan putri meraih baik sana. Jangan minum minuman berlengah-lengah. Tenang dan ingatlah hal-hal lalu. Ya ampun, kau sangat pandai. Mereka belajar dengan menghafal atau membaca al-semua adalah kenangan. Keluarga, kami sangat orang luasa mendengar benar setelah ini. Yang adalah anak yang baik. Aku merindukan dia sudah menjadi wakil komandan raja. Dengan Rp1.000 per bulan adalah hal yang baik berbahagia. Karena dengan nikah dengannya. 真是有福了。来来来，吃。 Ibu Wanla, tidak apa-apa, aku akan menghangatkanmu. 胳膊，没事儿，媳妇儿，我怀里暖和。 Wasusin, dengarkan tentang kangen yang kembali dan di sana. Kembali kemari lebih Berapa lama 昨天 lagi? 回来的。 Dia merawat selama 2 bulan. Mungkin ini bisa menjadi tahun yang baik di rumah itu tidak benar. Kali ini tinggal di rumah berulang. 那可不是， Aku 这次在家待 melihat 的时间能 kenangan 长一点儿。 dengan perut besar. Apakah Anda hamil? Ya tentu saja, 4 bulan. 是啊， Bagaimana 4个月 dengan 了， anak kembar dia? 胞胎呢。 Kembar tinggal Oh, adalah danangan yang adalah hal yang luar biasa. Ya peminat itu baik untukku. Lihatlah kalung emas besar ini. Ini adalah hal yang sangat berharga. Adalah kalung menghasilkan banyak uang. Sekarang belajar novel di kota bisa menghasilkan lebih dari penghasilan keluarga. Kami dalam keluarga seperti ini. Apakah Anda memiliki istri dan anak Anda menikahi seorang yang tidak dirahasiakan? Memori adalah mutiara di tangan 念 keluarga 念就是 tua 我们 kami. 老沈家的掌上明珠。 Budi, sudah masuk selama Nyang, tidak jauh. Wanita rumah yang saya pikir bisa melangilah. Dia berjalan dari memilihnya yang ini melahirkan tidak. Itu pasal mengambil lalu. 这念念生了3个，还是头胎，那肯定得耗点时间呢。 Bisakah Anda jangan berbersih di hati itu? Tidak ada gunanya yang menghubung 别这 kepala 样晃 dan 来晃 duduk. 去的，你这样晃着又没用，晃得我头都 Jangan 大。 terburu-buru. Deh, Tidak sen坐下。 apa-apa untuk 浩然 melawan 别 hubungan 着 rumah 急， besar. 念念肯定 Kondisi 会 di 没事儿。 rumah 咱 saya 是 di 在 sana 医院 banyak 生孩子， ada 又不 yang 是在 salah 乡 di 下。 sana. 医院 Ingatnya 条件这么 baiklah. 好， 还有这么多医生，念念一定会没事的。就是。 Keluarga Sunyani Apa? tidak hadir dalam. Aku adalah petanya pada menantai saya di jalan. Jangan khawatir, Jomrade Sunyani lahir ke anak itu menaik baik secara. Setelah pertemuan kalian bisa masuk. Selamat datang. Seorang ibu melahirkan 2 anak dalam 1 hari seorang perempuan. Itu bagus sekali. Kayak adalah orang yang paling berpengaruh berani melakukan kesalahan. Ibu aku akan melindungi. Kau akan baik salah lewatan berani melakukan arah yang luar dari. Saya merendah dan berwilayah dari hidup keluarga. 我家念念遇见浩然，也算是苦尽甘来了。 念念家属，快进来了。 Pengantin wanita bekerja keras. 媳妇儿， Tidak 你辛苦 apa-apa, 了。 tidak susah payah. Ketiga anak itu tidak terlalu lama. 不辛苦， Pengantin wanita, jangan khawatir. Aku 没那我太 akan 久。 merawatmu seumur 媳妇儿 hidupku. 你放心，我这辈子 Jenderal San, 一定会对你好 kenapa kau 的。 menangis? Jika penyakit Jenderal, anak lahir 怎么 janda 还哭了 dengan 呢？要让你的兵看到了， biarkan 会笑话 mereka 你的。 tertawa. 那就让他 Biarkan 们笑 aku 话好了。 melihat anak adalah seorang guru dan anak-anak Anda. 媳妇儿，你是作家， Ini 给 orang 孩子 tua. 取个名字吧。 Sebut saja Sandianing. 这是老大， Ini orang 就 tua. 叫 Sebut saja 沈天 Sandianing. 聪吧。这是老二， Ini gadisku. 就叫沈天瑞吧。 Sebut saja matahari terbenam. 这是 Itu 妹妹， bagus untuk Pina. 就叫 Benar-benar 沈 benar. 天爱。念念起的真好。对对对， Anak-anakku,
Semoga Anda tumbuh sehat. Kehidupan yang tak bertanggung jawab. 希望你们健康的长大，这辈子无忧无虑。 Terima kasih.